بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے ناول دل عزیز کی آج ہے 13ویں قسط، اور یہ بہت ہی اچھا اور ایک مختلف طرح کا ناول ہے جس کی سٹوری بالکل مختلف ہے۔ جو ہم لوگ ویسے ناولز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اس سے بالکل ہٹ کے سٹوری ہے، بہت ہی زبردست سٹوری ہے۔ تو چلیں دیکھیں اس کے اندر کہ ہمارے جو سیکرٹ ایجنٹس ہوتے ہیں وہ کیسے کیسے ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو چلیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے آگے۔ السلام علیکم۔ اینی کمرے میں داخل ہوتی ہے بولی وعلیکم السلام۔ فارغ مسکراتے ہوئے جواب دے جبکہ اینی کو اپنے سامنے دیکھ کر بیلا فوراً بیڈ سے اٹھ کر اینی کی طرف بھاگی تھی۔ ماں وہ اگلے ہی لمحے اینی کی بازو میں سمائی تھی۔ ماما کی جان، اینی اسے خود میں بیتے ہوئے بولی، آپ کہاں گئی تھی مام؟ میں نے آپ کو اتنا ڈھونڈا کہ آپ کہیں بھی نہیں ملی۔ بیلا اینی کی طرف دیکھتے ہوئے منہ بنا کر بولی، تھوڑا سا کام تھا اس لیے نا ماما وہ کام کرنے گئی تھی۔ اینی بیلا کے گال پر لب رکھتے ہوئے بولی جبکہ فاریہ مسکرا کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کا کام ہو گیا؟ بیلا اس کی طرف دیکھتی بولی، ہاں جی ہو گیا، اب مام بالکل فری ہے اپنی بیلا کے لیے۔ اینی اس کے چھوٹے سے ناک کو اپنے ناک سے مس کرتے ہوئے بولی تو کھلائی، آپ ابھی آئی ہیں، آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، میں آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ فاری اینی کی طرف دیکھتی بولی، میں نے بھی نہیں کھایا مام۔ بیلا نے اپنی معلومات دی تو اینی نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا، بھوک نہیں تھی نا اس لیے، اور میں نے اپنی ماما کے ساتھ کھانا تھا۔ اینی کی نظروں میں موجود سوال سمجھتے ہوئے بیلا نے جھٹ سے جواب دیا، ٹھیک ہے لے آؤ، ہم یہیں پر موجود ہیں، اور اپنے لیے بھی لے کر آنا، مجھے معلوم ہے کہ تم تب سے بیلا کے ساتھ ہی اور تم نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ اینی فاری کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو فاری مسکراتے ہوئے کھانا لینے چلی گئی۔ جب اینی بیلا کو لے وہاں بیڈ پر بیٹھ گئی، یہ سب ٹوائز کہاں سے آئی؟ اینی بیڈ پر موجود کھلونوں کے ڈھیر کو دیکھتے ہوئے، یہ تو ڈیڈ لے کر آئے ہیں۔ بیلا ایک ڈول پکڑ کے اینی کو دکھاتے ہوئے بولی، ڈیڈ؟ اینی نے سمجھے سے بیلا کی طرف دیکھا، اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ ڈیڈ کیسے بول رہی ہے۔ جی مام، میرے ڈیڈ آپ کو پتہ ہے وہ اتنے اچھے ہیں، بیلا کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور بیلا بھی اپنے ڈیڈ کو بہت زیادہ لائک کرتی ہے۔ بیلا چہتے ہوئے اینی کو بتا رہی جبکہ اینی کو ابھی بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ ڈیڈ کس کو بول رہی ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ ماموں نے لا کر دیے ہیں، اور یہ بیلا دوسرے کھلونے کو پکڑ کے اینی کو دکھاتی ہے بولی، اور پھر اس نے ایک ٹیڈی بیئر پکڑا جو پنک کلر کا تھا اور بہت پیارا تھا۔ کون سے ماموں؟ اینی بیلا کے ہاتھ سے وہ کھلونے پکڑ کر واپس بیڈ پر رکھتے ہوئے بولی، دونوں ماموں مام، مجھے ماموں کے نام نہیں آتے۔ بیلا آخر میں منہ بناتے ہوئے بولی، کیونکہ اسے ارحم اور حارث کا نام نہیں آتا تھا اس لیے وہ ماموں ہی پکارتے تھی۔ آج ارحم اور حارث نے بیلا کے لیے بے شمار کھلونے لائے تھے، جبکہ زرحان بھی اس کے لیے بہت سے کھلونے، چاکلیٹس، کیک اور اس طرح کی کافی چیزیں لے کر آیا تھا، جسے دیکھ کر بیلا کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ تو ایک دن میں ہی زرحان کو اپنا بیسٹ فرینڈ بن چکی تھی، جبکہ ارحم اور حارث کو اس نے ابھی اپنے ماموں ہی بنایا تھا، اور دنیال تو ہمیشہ سے اس کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ اس کی جگہ کو بھلا کون لے سکتا تھا؟ آپ کے ایک ماموں کا نام حارث ہے اور ایک ماموں کا نام ارحم ہے۔ اب آپ اپنے ماموں کو نام یاد رکھیں اور دوبارہ بولنا نہیں، ٹھیک ہے؟ فاری کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، اوکے آنی مام۔ حارث ماموں میرے لیے اتنا بڑا ٹیڈی بیئر لے کر آئے ہیں اور وہاں پر پڑا ہے، وہ دیکھیں۔ بیلا کمرے کی بالکنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جہاں وہ بالکنی کے ساتھ ہی کمرے کے اندر ایک بڑا سا ٹیڈی بیئر پڑا تھا، وہ کہ عام انسان جتنا بڑا تھا۔ اوکے، اب آپ ان کھلونوں سے نظریں ہٹائیں اور پہلے کھانا کھا لیں۔ اینی بیلا کو پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے بولی، جبکہ فاریہ کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھ چکی تھی، بیٹھو یہاں پر، تم کھاؤ میرے ساتھ کھانا۔ فاریہ وہاں سے جانے لگی، جب اینی نے اس کا ہاتھ تھام کر سامنے بٹھایا تو وہ مسکرا اٹھی، یہ سب کون لایا ہے؟ فاریہ اینی کی جانتی تھی کہ سارے کھلونے کون لایا ہے، کیونکہ بیلے سے بجا چکی تھی، مگر پھر بھی اس نے فاریہ سے پوچھنا ضرور تھا۔ یہ کھلونے زرحان لالا، حارث لالا، ارحم لائے ہیں۔ زرحان لالا تو کافی زیادہ چاکلیٹس، کیکس، کینڈیز وغیرہ بھی لے آئے تھے، وہ سب آپ کے روم میں رکھی گئی ہیں، مینی فریج ہے، جبکہ کھلونے یہاں پر رکھ دیے گئے ہیں کیونکہ بیلا یہیں پر کھیل رہی تھی۔ ملازم سے بول کر یہ سارے کھلونے دوسرے روم میں شفٹ کروا دیے جائیں گے، فاری نے مسکراتے ہوئے تفصیل بتائی۔ اتنے سارے کھلونے صرف ایک دن میں ایک ہی بچی ہے میری چھوٹی سی، اتنے سارے کھلونوں کا کیا کرے گی؟ صبح گاؤں کے بچے بلوانا اور کچھ کھلونے ان میں تقسیم کر دینا، جو بیلا کو پسند آئی وہ بیلا رکھ لے گی، باقی کھلونے دوسرے بچوں کو دے دینا تاکہ وہ بھی ان کھلونوں سے کھیل سکیں۔ اینی نوالا بنا کر بیلا کے منہ میں ڈالتے ہوئے بولی، کہ وہ کھلونے ضرور سے زیادہ تھے، ایک ہی قسم کے، کئی گڑیا، ٹیڈی بیئر، پتہ نہیں کون سے کھلونے تھے جو ابھی تک بیلا نے کھول کر دیکھے ہوئے نہیں تھے، جبکہ بیلا تو چھوٹی سی ہی تھی اور اسے تو زیادہ ٹیڈی بیئر اور ڈول ہی پسند تھی، اور اتنے سارے کھلونوں کو بیلا نے کیا کرنا تھا، اس لیے اینی نے سوچا وہ کھلونے گاؤں کے بچوں کو تقسیم کیے جائے۔ یہ ٹھیک ہے آپ یہ، فاریہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیتی ہے، کھانا کھانے لگی، جبکہ ہلکی پھلکی گفتگو جاری تھی۔ حارث گاڑی میں میرج ہال کے سامنے رکی اور گاڑی سے اتر کر گھوم کر دوسری طرف آیا۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر لائبہ نے آگے اپنا ہاتھ پھیلایا تو لائبہ نے مسکرا کر بھلی ہاتھ سے حارث کی
मजबूत हथेली में रख दिया। हारिस की चौड़ी हथेली में लाइबा का नाजुक छोटा सा हाथ कहीं छुप सा गया। हारिस ने इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त सख्त की और गाड़ी से निकलकर कदम हाल की जानिब बढ़ाई। सुनिए, आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ। लाइबा हारिस के साथ कदम उठाती हुई बोली तो हारिस के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगी। ठीक लग रही हो बस, हारिस अपने तासरात नॉर्मल रखते बोला। बस ठीक, लाइबा पूछे बिना न सीखे। हैं, ठीक ही लग रही हो, इतनी भी खूबसूरत नहीं हो अब तुम। हारिस की आंखों में शरारत चमक रही थी, जबकि चेहरे पर संजीदगी थी। हारिस की बात सुनकर लाइबा का कदम वहीं रुक गए। क्या मतलब आपका कि इतना तैयार होने के बाद भी आपको बस ठीक ही लग रही हूँ? मतलब मेरा दिमाग खराब है जिसने 5 घंटे तैयार होने में लगाए, खास तौर पर आपके लिए, और आप बोल रहे हैं बस ठीक ही लग रही हूँ? और मैं खूबसूरत नहीं हूँ? एक बार अपनी शक्ल देखिए आप शीशे में, आपसे ज्यादा खूबसूरत हूँ मैं। लाइबा को तो पतंगे ही लग गई जब हारिस हैदर से बोलती हुई लाइबा को देख रहा था, जो 1 मिनट में आतिशफशां बन गई थी। तुम खुद से मेरा मुकाबला कर रही हो? हारिस लाइबा के खूबसूरत चेहरे पर नजर जमाते हुए बोला। वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर हारिस जानबूझकर उसे तंग करा था। मैं खुद से आपका मुकाबला नहीं कर रही। मुझे आपसे आप बात ही ना करें तो बेहतर है, लाइबा हफ्की से बोली और कदम आगे बढ़ाए, जबकि हारिस ने इसकी कलाई पकड़कर इसके बढ़ते हुए कदमों को वहीं रोका। और मैं तुमसे ये बात क्यों ना करूं? हारिस लाइबा को अपने मुकाबले खड़ा करते हुए बोला, मगर लाइबा ने हारिस की बात का जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से सर झुकाया। वो नाराजगी की जाहिर करी थी, यानी हारिस इस तरह से बोलना इसे अच्छा नहीं लगा था। वो बेचारी तो इतनी देर लगाकर सिर्फ हारिस के लिए तैयार हुई थी ताकि वो इसे अच्छे से लग सके, और हारिस ही इसे बोल रहा था कि बस ठीक लग रही है। ये बात लाइबा के लिए नाकाबिले कबूल थी, और अब इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था जिसने फजूल खुशफहमियां पालते हुए हारिस के लिए इतना अहमियत से क्या एहतमाम किया था। हारिस इसके नाराज होते देखकर जहरीला मुस्कुराया, मजीद तंग करने का इरादा तक करके हारिस 2 कदमों का फासला मिटाते हुए करीब आया। तुम कितनी खूबसूरत लग रही है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी मेरे पास बिल्कुल भी इतना वक्त नहीं कि यहाँ खड़े होकर तुम्हारी और अपने वक्त ज़ाया करूँ। बल्कि मुझे सिर्फ इस बात की जल्दी है, जल्दी से मेहमानों से मिलकर मैं तुम्हें वापस लेकर जाऊँ। आखिर तुम्हें बताना भी तो है कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। हारिस की दोमानी अंदाज में बोला तो लाइबा का दिल जोर से धड़का, जाने इसके इरादे लाइबा को कुछ ठीक नहीं लगा। अब तुम इस तरह ब्लश करोगी तो मेरे लिए मुश्किल बन जाएगा। फिर मेरे दोस्त का गिला मुझ पर रहेगा कि मैं इसकी रिसेप्शन पर इससे मिलकर नहीं गया और ऐसे ही वापस चला गया। हारिस लाइबा के चेहरे पर तो शर्म हया का रंगों को देखते ही बोला तो लाइबा ने अपना झुका हुआ सर मजीद झुका लिया। लाइबा को मजीद तंग करने का इरादा तक करके इसने इसकी गलाई को आहंगी गिरफ्त में लिया और कदम हाल के अंदर की जाना बढ़ाए। हाँ दैया, तू दोस्त होकर इतना लेट आया है। हारिस अपनी हाल में कदम रखा ही था जब सामने से इसका दोस्त आता हुआ दिखाई दिया, और आते ही इसने शिकवज कर डाला। हाँ तो मैं तुम्हें भी पता है कि हवेली से शहर आने में कितना वक्त लगता है, कुछ देर तो लगनी ही थी ना। हारिस इसके गले मिलते हुआ बोला, ये भाभी है ना? अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? और लाइबा की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं बिल्कुल ठीक। लाइबा को वो उम्र से खुद से काफी बड़ा दिखाई दे रहा था, फिर भी वो इससे भाभी बोल रहा था, और इसका भाभी बोलना ज्यादा इज्जत देना। लाइबा थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी। माशाल्लाह भाभी तो बहुत प्यारी है हमारी, तो इस जैसे जिनको ये परी कहाँ से मिल गई? वो हंसते हुए बोला, जहाँ से तुझे भाभी मिल गई वहीं से मुझे भी ये परी मिल गई। अब अपने ये दांत अंदर कर लो, वरना बगैर लिहाज के 32 तोड़कर तेरे हाथ में रख दूंगा। फिर जब वलीमे के दूल्हे को सब बगैर दांतों के देखेंगे तो सोचना क्या होगा तुम्हें, तो भाभी भी छोड़कर चली जाएगी। हारिस इसकी तरफ देखते हुए अस्त्रीय अंदाज में बोला, दांत बेसीता रह गया, चलो तुम्हें वहां से मिलवाता हूँ। हारिस लाइबा की तरफ देखते हुए बोला, तो इसका हाथ थाम के स्टेज की तरफ जहाँ वो लड़की दुल्हन बनी बैठी थी। ओ माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज, मुझे तो लग रहा था तुम नहीं आओगे। माहा हारिस को देखते ही अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और हारिस की तरफ देखकर मुस्कुराती हुई बोली। इसके चेहरे के तासरात देखकर लग रहा था जैसे हारिस को अपने साथ देखकर काफी सरप्राइज हो गई है। आना बनता था, आखिर मेरे दोनों दोस्तों की शादी थी, एक नहीं दो रिश्ते नहीं निभाने थे। इसने मुस्कुराते बोला, शी इज योर वाइफ, आई एम राइट? वलाइबा की तरफ इशारा करते हुए बोली तो हारिस ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया। ओह, शी इज सो क्यूट एंड आई लाइक प्रिंसेस यू वेरी लकी। वलाइबा की तरफ देखते हुए मुस्कुरा मुखलिसी इसके अंदाज में झलक रही थी। पता चल रहा था कि वो सच्चे दिल से तारीफ कर रही है। हेलो, आई एम हारिस की लंदन वाली यूनिवर्सिटी की फ्रेंड। वो अपना हाथ लाइबा के आगे बढ़ाते हुए बोली तो लाइबा के दिमाग में एक धमाका सा हुआ। ये तो वही लड़की थी जिससे हारिस एक दिन फोन में बात कर रहा था। वो कितना गलत सोच रही था मैं। लाइबा को पछतावा हुआ। आई एम लाइबा हारिस सिकंदर। लाइब ने मुस्कुराते हुए इसे हाथ मिलाया अपना तारीफ करा जाए कि लाइबा के ना हारिस सिकंदर बोलने पर बेहतियार हारिस ने लाइबा की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए माहा की तरफ देख रही थी। कितनी खूबसूरत एहसास है, कितना अच्छा महसूस हुआ था जब लाइबा ने अपनी पहचान इसके नाम से करवाई थी। हारिस ने एक नज़र इन दोनों को आपस में बातें करते देखा, फिर स्टेज से उतरकर अपने दोस्तों से बात करने लगा जो स्टेज के करीब ही खड़ा था।
یو نو لائبہ، حارث میری یونیورسٹی کا دوست ہے، ہم سب ایک ساتھ پڑھے ہیں، مگر آج تک اس کے منہ سے تمہارا ہی نام سنا ہے۔ آج تمہیں دیکھ بھی لیا، کافی اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ باقی حارث جیسا جو تمہارے بارے میں بتاتا تھا، تم کو ویسی ہی ہو کہ یہ اڑسی۔ ماں اس کی گال اپنی انگلی سے چٹکی بنا کر چھوتے ہوئے بولی۔ جبکہ لائبہ کا ذہن اسی بات میں الجھ گیا کہ حارث انہیں شروع سے اس بارے میں بتاتا تھا، لیکن کیوں اس کے دماغ میں سوال پیدا ہوا جس کا جواب اب صرف حارث ہی دے سکتا تھا۔ لائبہ اپنے آس پاس نظر رہی تو حارث کو دیکھا جو فاصلے پر کھڑا اپنے دوست سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ کچھ دیر بعد ماہا نے لائبہ کو اپنے ساتھ کھانا زبردستی کھلا دیا، جبکہ حارث اپنے دوستوں کے ساتھ ہی مصروف تھا۔ لائبہ کی نظر بار بار بھٹک کر حارث کی طرف جا رہی تھی، جبکہ حارث لائبہ کی طرف دیکھنے سے بہت گریز کر رہا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کمینے دوستوں کے ہاتھ کوئی موقع لگے اور وہ اسے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ اس لیے وہ لائبہ کی طرف دیکھنے سے بہت احتیاط برت رہا تھا۔ پھر 3 گھنٹے باہر رکنے کے بعد حارث نے اپنے دوستوں کو خدا حافظ کہا، لائبہ کو ہاتھ سے باہر نکالا۔ اس وقت حارث کی گاڑی سڑک پر رواں تھی جب لائبہ کو سخت نیند آ رہی تھی۔ وہ بہت تھک چکی تھی۔ کتنی دیر لگے گی؟ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، لائبہ حارث کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو حارث نے سڑک سے نظریں ہٹا کر ایک نظر لائبہ کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں نیند کی ہماری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اتنا سو کے کرتی کیا ہو لڑکی؟ جتنا تم سوتی ہے نا، شاید حویلی میں کوئی اتنا سوتا ہوگا۔ اپنی نیند پر ذرا کنٹرول کرو، آگے آسانی ہوگی، ورنہ مشکل تو تمہیں ہی فیس کرنی پڑے گی۔ حارث آخر میں دمانی انداز بولا، جس کی سمجھ لائبہ کو بالکل نہیں آنی تھی۔ اب اتنا بھی نہیں سوتی، میں صرف دن کو رات کو سوتی ہوں، وہ بھی آدھی رات تک آپ کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ 12 بجے کر آپ گھر لوٹتے ہیں، آدھی رات میری آپ ویسے ہی جاگنے میں خراب کر دیتے ہیں۔ پیچھے بچا کچھ گھنٹے اور ان کچھ گھنٹوں میں میری نیند پوری نہیں ہوتی۔ لائبہ اپنی نیند بلا کر حارث کی طرف رخ کیے اسے ساری تفصیل بتانے لگی۔ جس کی نیند کے بارے میں ایسے بول رہا ہے، وہ نیند اس کی وجہ سے پوری نہیں ہوتی۔ وہ تو مجھے جاگنا ہی پڑے گا، مسز کنگ کو شور کے لیے جاگنا بھی ثواب کا کام ہے، اور 7-8 گھنٹے سونے سے بھی ویسے انسان کی نیند پوری ہو جاتی ہے۔ تو پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے جسے اپنی نیند پوری کرنے کے لیے 12 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ حارث سڑک پر نظر جماتے ہوئے، جبکہ حارث کی بات پر لائبہ کے دماغ پر لگی تلم ہوتی۔ کیا مطلب آپ کے کہنے کا؟ کہ شوہر کے لیے انتظار کرنا بیوی کے لیے ثواب کا کام ہے، اور شوہر کے لیے یہ نہیں بتایا کہ بیوی کو زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہیے، ٹائم سے گھر جا کر کھانا کھانا چاہیے تاکہ بیوی نیند خراب نہ ہو۔ اور میرے سونے کے لیے 12 نہیں 24 گھنٹے بھی کم ہے، اور یہ 24 گھنٹوں کی نیند میں بہت سکون سے پوری کرتی ہوں، جو آپ سے نکاح ہونے کے بعد مجھ پر حرام ہو کی ہے۔ لائبہ بولی تو نان سٹاپ بولتی ہی گی۔ دیکھا تم میری بیوی ہو، اول تو میرا انتظار کرنا تم پر فرض ہے، دوسری بات میں نہیں چاہتا کہ شادی کے بعد مجھے اصلی بیوی کے ساتھ گزارا پڑنا پڑے، اس لیے میں ابھی سے تمہیں جگا کر تمہاری پریکٹس کروا رہا ہوں۔ حارث آنکھوں میں شرارت لائے لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، دیکھیں آپ مجھ سے بات ہی نہ کریں تو بہتر ہوگا، ایک تو آپ نے میری تعریف نہیں کی اور اب آپ مجھے اتنی باتیں سنا رہے ہیں۔ لائبہ حارث کی طرف دیکھتے ہوئے ناراضگی بھرے لہجے میں بولی، یعنی اس کے بعد ابھی بھی تعریف پر اٹکی ہوئی تھی۔ اس بات کا دکھ تھا کہ حارث نے اس کی تعریف نہیں۔ یہ سوچ کر حارث اپنے دانتوں پر اپنے لب دبا کر اپنی مسکراہٹ چھپایا۔ اینی اس وقت اپنے کمرے میں موجود بیلا کو سلا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا کہ بیلا سو چکی ہے، تو اس نے دیری سے اس کا ماتھا چوما اور چینج کرنے چلی گئی۔ زرحان نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوتے سامنے ہی بیڈ پر اسے بیلا سوتی ہوئی دکھائی دی، مگر اینی وہاں موجود نہیں تھی۔ زرحان مسکراتے ہوئے بیڈ کے قریب گیا اور اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ وہ جو سارا دن حویلی میں کھلکھلاتی رہتی تھی، شرارتیں کرتی رہتی تھی، بھاگتی دوڑتی رہتی تھی، سوتے ہوئے وہ بچی کتنی معصوم و پیاری لگتی تھی، اور وہ واقعی میں اتنی ہی معصوم تھی۔ ایک 4 سال کی بچی میں معصومیت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ مگر اس کی معصومیت میں اعلیٰ پرورش جھلکتی تھی، جو کہ اینی اس کی کرتی تھی۔ اس کی بولنے کے طریقہ، لفظوں کا انتخاب و بڑوں کا احترام، سب اینی کی پرورش تھی۔ مائی لیٹل پرنسس، زرحان بولتا ہوا جگہ نرمی سے اس کی پیشانی پر لب رکھے، پھر اس کی گال کو لبوں سے چوما اور آرام سے پیچھے ہٹو۔ دوبارہ کمرے میں نظر داہی، واش روم کی لائٹ آن تھی، یقیناً اینی کمرے میں موجود تھی، اور وہ بیلا کو چھوڑ کر رات کے وقت کہیں نہیں جاتی تھی۔ اس لیے تو زرحان اسی وقت یہاں آیا تھا، کیونکہ اسے اینی سے بہت ضروری بات کرنی تھی، اور اس کے لیے بات کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ اینی کسی وقت کہاں نکل جائے کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ ہواؤں کی طرح آتی تھی اور ہواؤں کو چلی جاتی تھی۔ سمی سے باہر تک یہ لڑکی اتنی تیز دماغ کیسے ہے؟ اینی چینج کر کے واش روم سے باہر نکلی تو اس کے سامنے بیٹھ کر زرحان کو بیٹھا پایا۔ اس کے ماتھے پر بے شمار بل نمودار ہوئے۔ اب وہ اس کے کمرے میں کیا لینے آیا ہے؟ عجیب شخص تھا، منہ اٹھا کر جب مرضی سے کمرے میں گھس آتا تھا۔ زرحان نے دروازہ کھولنے کی آواز پر نظر اٹھا کر اینی کی طرف دیکھا، جو کھلے سے پیلے رنگ کے ڈھیلے ڈھالے اور سادے سے جوڑے میں ملبوس تھی۔ چہرے سے پانی کی بوندیں پھسل کر گردن تک جذب ہو رہی تھی، شاید وہ ابھی منہ دھو کر آئی ہے۔ چہرہ بالکل صاف اور شفاف تھا، میک اپ سے پاک چمکتا چہرہ اور چمکدار گردن کے بالکل درمیان میں چمکتا تل زرحان کو 1 منٹ میں بے چین کر گیا، اور سادہ سے حلیے بھی زرحان کے ہوش ٹھکانے لگانے کا ہنر رکھتی تھی۔ مجھے لگتا ہے
अब मुझे अपने कमरे को लॉक करके रखना पड़ेगा ताकि कोई भी मुंह उठाकर इस कमरे में ना आ सके। एनी अपना चेहरा टॉवल से साफ करके टॉवल को साइड पर रखते हुए बोली। इसका अंदाज संजीदा था। ये हवेली भी मेरी है, ये कमरा भी मेरा है और इसमें कमरे में रहने वाली भी मेरी है। किसी में इतनी जरूरत नहीं कि मुझे यहाँ आने से रोक सके। 1 लाख छोड़कर तुम 1000 लाख लगा लो, मगर फिर भी सामना तो तुम्हें मेरा ही करना पड़ेगा। मिसेस जरहान सिकंदर, जरहान एनी की तरफ कदम बढ़ाते हुए संजीदगी से बोला, जबकि अपने नाम के साथ एनी को पावर करवाना इसने जरूर समझा। और आप बोल रहे हैं मिस्टर जरहान सिकंदर के आपको बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी? बिल्कुल नहीं। और यकीन माने मैंने अभी तक आपको कुछ नहीं कहा, वरना मुझे लगा मैंने लगामें डालनी बहुत अच्छे से आती है। एनी जरहान की तरफ देखती हुई संजीदगी से बोली तो जरहान के होठों पर जफरी मुस्कुराहट रहेंगी। और तुम बोल रही हो मिस्टर जरहान सिकंदर में कोई घोड़ा नहीं जिस पर लगाम डाली जाए। जरहान सिकंदर एक लगाम वजूद है जिस पर लगामें डालने वाला इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। और तुम इतनी हवाओं में उड़ना बंद करो। जिस दिन तुम्हें मैंने जमीन पर पटखा दोबारा उठने नहीं दूंगा। जरहान कदम ब कदम चलता एनी के करीब खड़ा होते हुए बोला, लगता है आप मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे हैं। आपसे बहस करना जरूरी नहीं समझती, इसलिए बेहतर होगा मेरे कमरे से चले जाएं और दोबारा कभी मेरी इजाजत के बगैर इस कमरे में कदम मत रखिएगा, तो ही बेहतर होगा, आपके हक में भी और मेरे हक में भी। एनी जरहान की आंखों में आंखें गाड़ते हुए बोली और उसके पास से गुजरने लगी। जब जरहान ने इसके बाजू पकड़ते हुए इसे दोबारा अपने मुकाबले किया। देख लड़की, तुम बहुत बड़ी अफसर होगी अपनी जगह, तुम्हारे रब होंगे अपनी जगह, तुम्हारे हुक्म के गुलाम होंगे तुम्हारे ऑफिसर अपनी जगह, मगर मैं किसी के हुक्म का गुलाम नहीं, शोर हूँ तुम्हारा, बीवी हो तुम मेरी, और मेरे सामने फजूल का रोब मत जाड़ा करो, क्योंकि मैं तुम्हारा ऑफिसर नहीं जो तुम्हारे हुक्म के लिए सर हम करके तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाऊंगा। मैं जरहान सिकंदर हूँ, तुम्हारे सर का साईं, तुम्हारा मजाजी खुदा। मैं जो बोलूंगा वो तुम्हें करना होगा हर हाल में। अगर नहीं करोगी, मेरी बात नहीं सुनेगी, तो मुझे अपना तरीका भी आता है। जरहान इसकी आंखों में जागते हुए से बहुत कुछ बावर कर आ गया। और आपको किसने कहा कि मैं आप पर रौब झाड़ रही हूँ? गैर मुतलका लोगों पर मुझे रौब झाड़ने की कोई जरूरत नहीं। हुक्म सिर्फ वहाँ देती हूँ जहाँ मेरा फर्ज होता है, और आपसे मेरा कोई फर्ज नहीं जुड़ा, इसीलिए जरा एहतियात कीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे जवाब याद करवाना पड़ेगा कि मैं किन शराइत पर इस हवेली में आई हूँ। एनी कहाँ भी छेड़ने वाली थी, वो भी तुर्की बतुर्की एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोली, तुम्हारी शर्तें लगी बाढ़ में। मैं तुम मेरी बीवी हो और सिर्फ इतना जानता हूँ, और तुम्हें मुझसे जुदा दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती सिवाय इस खुदा के, और इस खुदा ने ही तो तुम्हें मेरे हक में रखा है, और इस हक में तो गाफिल नहीं होने दूंगा। और ये बात तुम अपने इस दिमाग में बिठा लो। जरहान एक झटके से अपने करीब करते हुए बोला, इसके चेहरे पर झुकते हुए बंगारा, जबकि इसकी लहजे में मोहब्बत शौक नहीं थी, बल्कि आज वो एनी पर बहुत कुछ जतरा रहा था। शायद वो बार बार एनी की तरफ से मिलने वाली धमकियों से तंग आ चुका था। वो फजूल का रौब जो वो इस तरह जाती थी, आज इसने कभी किसी की एक बात तक नहीं सुनी थी। उसकी भी हर वक्त इससे सर की तोपों बनी रहती थी। कौन सा हक जाना चाह रहे हैं आप, जिन्हें अपने हाथों से खुदा आपने खत्म किया है? वैसे आपको एक बात करने से पहले सोचना चाहिए कि आपने बुरी तरह अपने घर वालों के सामने धकारा था। आज बंद कमरे में आप इस हक जला रहे हैं, इसे ये बावर करवा रहे हैं कि आपके इस पर हक है। सो इंटरेस्टिंग, यानी जरहान को गहरे सफर करेगी। और एक बात तो बताएं, बार बार मेरे पीछे इस कमरे में लेने के आते हैं, आप क्या रहा नहीं जाता या कुछ और चाहिए? आपको एनी का अंदाजा अजीब सा था, मगर जरहान होठों पर मुस्कुराहट लाने का सबब बन गया। रहा तो मुझसे बाकी नहीं जाता तुम्हारे बगैर, और ऊपर से तुमने रेडीमेड बेटी भी दे दी है। अब तो रहना और मुश्किल है तुम दोनों के बगैर। तुम्हारा तो बुरी तरह आदि था। अब मैं डिस्टर्ब होता हूँ, अकेले बिस्तर मुझे काट खाने को दौड़ता है, इसलिए यहाँ चला आता हूँ। वैसे भी मेरा अपना घर है, मेरी अपनी बीवी है, मैं इस कमरे में रहूं या इस कमरे में क्या फर्क पड़ता है? तो क्या कहती हो फिर? जो मुझे चाहिए मैं ले लूं? जरहान ने इसी कमरे में अपने कसरती ही बाजू लिपट कर एक झटके से अपने करीब खींचते हुए बोला, तो झटके से संभल ना सकी। इससे पहले कि सीधे इसके सीने से रख दी, इसने दोनों हाथ से जरहान के सीने पर रखा, खुद को जरहान के वजूद से टकराने से रोका। आपको ये इंतहा के बेशरम इंसान है। दिल तो चाहता है कि पूरे गांव के सामने आपकी पोल खोल दूं। और सब गोदाम में बाहिर साफ नजर आने वाला इनका सरदार अंदर से कितना ठरकी छिछोड़ रहा है। इन दांत पीसते हुए बोली, मगर जरहान का जोरदार कह के इससे मजीद तबाह गया। इनका वो सरदार मरता भी तो तुम पर ही है ना? ये बात क्यों नहीं समझती तुम? मेरी मोहब्बतों का ताब ना लाते हुए तुम बहुत बड़ा जुर्म करती हो। मगर जिस दिन तुम मेरी मजबूत पकड़ में आ गई, इस दिन तुम्हारी तमाम राहें मेरी बाहों में ही बंद होंगी रहेंगी, जहाँ तक तुम्हारे निकलना नामुमकिन होगा। जरहान इसके कान में सरगोशी आवाज में बोला, जबकि एनी का दिल चाह रहा था कि इस बेशरम इंसान का सर फाड़ दे, जिसे 1000 बार दुकाने के बाद भी असर नहीं हो रहा, बार बार वही हरकतें करने लगता है।
जिससे इसे मना किया जाए। मेरे साथ ये छोटे पन दिखाने की जरूरत नहीं, समझे आप। एनी इसके सीने पर हाथ रखकर इसे पीछे धकेलती बोली, छोरेपन नहीं, मोहब्बत है ये मेरी, प्यार है मेरा, चाहते हैं मेरी, जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगर तुम समझो तो, न समझो तो तुम्हारे में ही लिए है। सरहान दिलकशी से मुस्कुराते हुआ, जबकि एनी इसे हैरानी से देखती ही रहेगी। कितना ढीठ इंसान है, मगर वो इजहार के मामले में बहुत अमीर था, दिल खोल कर इजहार करता था। सरहान ने आहिस्ते से एनी का हाथ थामा और इसे अपने करीब किया। इसकी कमर पर अपने दोनों बाजू लिपटे और इसकी गर्दन में चेहरा छिपा लिया। ये अमल इतना अचानक हुआ था कि एनी को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला और हमेशा इसे दुखती रग पर हाथ रखता था, जहाँ एनी चाह कर भी इससे दूर नहीं हो जाती थी। वो चाहे खुद से लाख इनकार करे, मगर सच तो यह था कि इसे अपने शोर से मोहब्बत थी, बेतहाशा मोहब्बत, मगर इसने कभी जाहिर नहीं किया। तुम जहीर मल के पास नहीं जाओगी किसी भी सूरत, जरहान इसकी गर्दन में चेहरा छुपाते हुए बोला। एनी को समझ नहीं आई थी कि वह जाकर रहा हुक्म दे रहा है। आप मेरे और मेरे मिशन के दरमियान नहीं आ सकते, वो गुनहगार है, मेरे पास इसके अरेस्ट वारंट है, वो मुझे हिसाब देगा, आप मेरे रास्ते में नहीं आ सकते। एनी का लहजा नरम था, जबकि जरहान को हैरानगी हुई इसे इतनी नरमी से बात करते देखकर। वो बहुत घटिया शख्स है और मैं नहीं चाहता मेरी बीवी पर किसी भी की घटिया नजर पड़े। तुम वहां नहीं जाओगी तो मतलब नहीं जाओगी। दानियाल इसे अरेस्ट करके कर ले गया, मगर तुम इस शख्स के सामने नहीं जाओगी। जरहान इसकी गर्दन पर लब रखते हुए बोला। इसकी कुर्बत का जुनून था या इसकी नजदीकी की खुशबू जो एनी के ख्वासों पर सवार होने लगी, मगर वो ये नहीं होने देना चाहती थी। मैं आपकी बीवी के अलावा एक ऑफिसर हूँ और मैं किसी के बाप से नहीं डरती। रही मल क्या चीज है, अपने खदशा को दूर रखें और उम्मीद करती हूँ दोबारा मुझे मेरे किसी रास्ते में आकर नहीं टोकेंगे। एनी नरमी से इसे खुद से लग करते हुए बोली, तो जरहान गहरी नजरों से इसको देखने लगा। जी, जबकि बाजू अभी भी इसी कमर में ही हायल था और ताज्जुब की बात ये थी कि वैसे खुद से दूर नहीं कर रही थी, ना ही इसे दुत्कार रही थी, बल्कि वो इसके साथ में आराम से खड़ी थी और ये चीज़ जरहान को बहुत कुछ सोचने में मजबूर कर रही थी। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लेनी, अगर तुम मेरी बात को रद्द करके जहीर मलिक से मिलने की तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम पर सख्ती नहीं करना चाहता, तुम्हें हरगिज़ अगर किसी चीज़ से तुम्हें रोक रहा हूँ तो पीछे हट जाओ। जरहान इसकी सफेद गर्दन के दरमियान पूरे आवाताब से चमकते दिल को अपने अंगूठे से जलाते हुए बोला, मेरे लिए आपकी कोई भी बात कोई भी अहमियत नहीं रखती और मुझे मना करने वाले आप कौन होते हैं। मैं सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, मगर अपने मिशन में आने वाली रुकावटों को मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। बेहतर होगा आप मेरे रास्ते से हट जाएं और दोबारा क्या सही है क्या गलत है बताने की ज़रूरत नहीं। मैं आपसे ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ मेरे हक में सही और गलत क्या है। एनी जरहान का हाथ झटक कर तरह लहजा बनाते हुए बोली, जबकि जरहान इसकी धूप छाँव जैसे रवैये को देखता ही रह गया। कुछ देर पहले वाली नरमी अब वह गायब हो चुकी थी। तेरे के बेहद संजीदी थी, मैंने तुम्हें बोला ना कि तुम नहीं जाओगी तो मतलब नहीं जाओगी। अगर तुमने एक कदम भी इसकी कंपनी में रखा, इसके सामने भी गई, तो फिर मैं वो करूंगा जो तुम्हारी सोच में नहीं होगा। जरहान इसके बाजू को सख्ती से पकड़ कर आया और फिर एक झटके से इसका बाजू छोड़कर बगैर इसकी तरफ देखे कमरे से निकल गया। वो अपनी इश्तियाल में काबू पाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि एनी पर गुस्सा करे, मगर एनी जानबूझकर इसके गुस्से को हवा दे रही थी। इसकी बात को ना मानकर इसके खिलाफ जाकर समझते क्या है खुद को। मैं जाऊंगी और हाल में जाऊंगी। ये कौन होते हैं मेरी जिंदगी के फैसले करने वाला। ये मेरा मिशन है, मेरा फर्ज है और इसमें हर सूरत निभाऊंगी। जो कहना है जो करना है। एनी गुस्से से सर होते चेहरे से दरवाजे की तरफ देखती हुई बोली, जहाँ से अभी जरहान निकल के गया था। अब देखना यह था कि एनी जरहान की बात के पास रखकर इसकी बात की उम्मीद देती है या इसकी बात को नज़रअंदाज करके इसके खिलाफ जाकर इसके इश्तिहाल को हवा देती है। हारिस की गाड़ी हवेली के पोर्च में आकर तो लाइबा बगैर हारिस की तरफ देखे वहां बगैर गाड़ी का दरवाजा खोलती बाहर निकली और अंदर की जाने पड़की, जबकि हारिस ने इसे घूर कर देखा। रुको जरा बताता हूँ तुम्हें मैं। हारिस जल्दी से अपनी गाड़ी से निकल एक ही चेस में लाइबा तक पहुंच गया। इसके बाद अपनी सर गिफ्ट में लिया तकरीबन घसीटने के अंदाज में हवेली के अंदर लेके जाने लगा, जबकि लाइबा इसके जारहाना अंदाज पर फड़फड़ा के ही रहेगी। हारिस बगैर रुके लंबे लंबे डांग बढ़ता अपने कमरे में आया और लाइबा को खींच के कमरे के अंदर किया और दरवाजा बंद करके दरवाजे के साथ लाइबा को पिन करके बगौर इसे देखने लगा, जो के बाद हवास हो चुकी थी। अपने गैर लिपटी शाल से वजूद से हटकर बाजू में आ चुकी थी। दुपट्टा अब एक कंधे पर था और बाल दोनों कंधों पर बिखर चुके थे। ये इतना एटीट्यूड किसे दिखा रही हो। हारिस इसके तरफ दोनों हाथ रखकर इसके चेहरे पर झुकते बोला, मुझे नहीं जरूरत आपको कोई भी एटीट्यूड दिखाने के। पीछे हटने, मुझे अपने कमरे में जाना है। लाइबा अपने ख्वास संभालते हुए संभल कर बोली, सिर्फ कुछ दिन है तुम्हारे पास, इसके बाद तुम्हें इसी कमरे में आना है और यही तुमसे निकल नहीं सकती। मेरी ये बात अपनी इस दिमाग में बिठा लेना। हारिस लाइबा की तरफ देखते हुए जताने वाले अंदाज में बोला। तो लाइबा ने हारिस को खफी भरी नजरों से देखा तो हारिस के होठों पर मुस्कुराहट रेंगी
اور اس کی مسکراہٹ لائبہ کو زہر لگی تھی اور اس کے بازو میں پیچھے ہٹا کر وہاں سے نکلنے لگی۔ جب حارث نے دوبارہ روک لیا، رکو تو صحیح، پہلے اپنی تعریف سے سن لو۔ حارث لائبہ کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے ہونٹ لائبہ کے کان سے مس ہو رہے تھے۔ لائبہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہو۔ مجھے نہیں سننی، لائبہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی، جبکہ حارث کے ہونٹوں کی حرکت اب اپنے کانوں کے پیچھے محسوس کر رہی تھی، جہاں پہ اپنے لفظ چھوڑ کے اسے گھبرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ لیکن مجھے اب کرنی ہے، کیونکہ میں تعریف لفظوں سے نہیں عمل سے کرتا ہوں۔ عمل حارث کی گال پر لب رکھتے ہوئے بولا تو لائبہ گھبرا کر حارث کی طرف دیکھا، جو آنکھیں ہمار لیے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھے مجھے نیند آ رہی ہے، لائبہ حارث کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، جو اس کے چہرے بجا بجا اپنے لفظ چھوڑنے میں مصروف تھا۔ حارث نے اپنی ہمار بھری نگاہوں اٹھا کر ایک نظر لائبہ کے چہرے کو دیکھا، پھر کچھ بولے بغیر اس کی سانسوں قید کر کے۔ اس کے لفظ میں بے حد نرمی تھی، جبکہ لائبہ کے لیے یہ چیز بہت ہی سخت تھی۔ وہ کہاں برداشت کر سکتی حارث کی قربتوں کا اس کے لفظ رکاو کری کی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حارث کو خود سے دور دھکیل سکے، جبکہ حارث اس کے اطراف سے بازو ہٹاتا اس کی کمر میں بازو حائل کر کے اسے اپنے سینے میں بیچ چکا تھا۔ اس کا لفظ آتے ہی وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکا تھا اور اس کی سانسوں کو آزادی دینا شاید وہ بھول گیا تھا، جبکہ لائبہ کو اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حارث نے نرمی سے سانسیں بخشی اور پیچھے ہٹ گیا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، جو سرخ چہرے اس کی کندھے سے سر ٹکا کر لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ اسے دیکھ کر حارث دلکشی سے مسکرایا۔ تو پھر کیسی لگی تعریف؟ حارث اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو لائبہ جلدی سے اسے 2 قدم دور ہوئی۔ حارث سے نظر ملانا اب اس کے لیے ناممکن تھا۔ لائبہ کمرے سے باہر نکلنے لگی، جب حارث نے اس کی کلائی پکڑ کر دوبارہ اس سے روکا۔ اب کی بار لائبہ نے سرخ چہرے کو چھپا کر غصے سے اسے گھورا۔ بہت خوبصورت لگ رہی تھی میں جان، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا لایا کیا جوڑا تم سے اتنے دل سے پہنو گی اور اتنے دل سے تیار ہوگی۔ تم میری سوچ کے برعکس نکلی، مگر یہ بھی وہ اچھا ہے۔ حارث نرمی سے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے، جبکہ اس بار لائبہ گھبرائی نہیں تھی۔ چھوڑیں مجھے، اب کمرے میں جانا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ لائبہ حارث سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تو حارث نے نرمی سے چھوڑ دیا، جبکہ موقع پاتے ہی لائبہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ لائبہ کے جاتے ہی حارث کے چہرے پر مسکراہٹ گری ہوئی تھی۔ جو بھی تھا یہ پگلی اب اسی کی تھی اور اسے بےحد عزیز تھی، شاید خود سے بھی زیادہ۔ آج اتوار کا دن تھا اور سب آج حویلی میں موجود تھے۔ اینی بھی آج حویلی میں ہی موجود تھی، کیونکہ اس نے بیلا سے وعدہ کیا تھا کہ سنڈے کو وہ سارا دن اسی کے ساتھ گزارے گی، اور اب اپنے وعدے کے مطابق وہ بیلا کو ناشتہ کے لیے تیار کر رہی تھی، جبکہ بیلا کی باتیں جاری تھی اور آنی مسکراتے ہوئے ساری باتیں سن رہی تھی، اس کے سوالوں کے جواب بھی دے رہی تھی۔ مام، آنی کو بھی بلا لینا یہیں پر، وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں رہے، اتنا اچھا لگے گا نا۔ آنی وہاں اکیلی ہے، انہیں ڈر لگتا ہوگا، آپ ان کو بھی بلا لینا، بیلا اینی کی طرف دیکھتے ہوئے معصوم انداز میں بولی۔ تو اینی مسکراہٹ گھیری ہوئی، یقیناً وہ دائنیر کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ اس کا دماغ بھی اینی جیسا ہی تھا، جو ایک وقت میں بہت سے لوگوں کے بارے میں سوچ لیتی تھی، مگر ابھی وہ صرف بچی تھی اور وہ اتنی ایکٹیو تھی، یقیناً بڑی ہو کر اس نے بہت برلنٹ ثابت ہونا تھا۔ آ جائے گی اب یعنی بھی، ابھی چلیں ہمیں ناشتہ کرنے ہیں، ہم آگے ہی لیٹ ہو چکے ہیں۔ اینی اسے بیڈ سے اٹھا کر زمین پر کھڑا کرتے ہی بولی۔ اینی نے آج بھی اسے بہت اچھے سے تیار کیا تھا، وہ بالکل کسی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی، اور آج وہ گرے رنگ کی گھٹنوں تک آتی فراق اور نیچے چوڑی دار پاجامہ پہنے، بالوں کی ایک پونی بنائی، گلے میں چھوٹا سا دوپٹہ ڈالے اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اینی کو بے اختیار اس کی نظر دوڑانی پڑی، جبکہ اینی بھی اسی کی طرح گرے فراق اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی نے ایک جیسی ڈریسنگ کی تھی اور دونوں ہی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اینی نے اپنے سر پر دوپٹہ لیا اور بیلا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہاں ہم نے ایک جیسی ڈریسنگ کی ہے، آج ہاں بہت ساری پکس بھی بنائیں گے۔ اور پھر باہر پارک میں بیلا اینی کی طرف آتی ہوئی چہکتی ہوئی بولی۔ بیلا، وہ پارک نہیں ہے، وہ لان ہے۔ اینی نے اسے ٹوکا، کیونکہ وہ بار بار حویلی کے لان کو پارک ہی سمجھتی تھی۔ وہ پارک ہی بولتی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم اس لان میں پکس بنائیں گے نا ماما؟ بیلا نے اپنے لفظ درست کرتے ہوئے دوبارہ ہی سوال کیا۔ ہاں جی بنائیں گے، یہ بہت ساری کی۔ لیکن اینی مسکراتے ہوئے بولی۔ اب وہ دونوں سیڑھیاں عبور کر رہی تھی۔ مگر ہمارا والا کمرہ تو یہاں نہیں ہے، پھر ہم کیا کریں؟ یہ بیلا اینی کی طرف دیکھتی بولی۔ کیمرے کی ضرورت نہیں بیٹا، ہم فونے بنائیں گے، وہاں بھی اچھی بنے گی۔ اینی بیلا کی طرف دیکھتی بولی۔ اب وہ دونوں سیڑھیاں اتر کر نیچے آ چکی تھی، جبکہ سامنے ہی ڈائننگ ٹیبل پر حویلی کے تمام افراد موجود تھے اور ان کی نظریں ان دونوں پر ہی تھی کہ کیا کمال لگ رہی تھی۔ وہ دونوں بڑی اماں کوئی ماشاءاللہ بولے بغیر رہ نہیں سکی تھی۔ زرحان نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا اور دوسری نظر اپنی بیوی کو، جو سیم ٹو سیم ڈریس میں موجود تھی، جبکہ بیلا اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ زرحان کو دل کیا ابھی اسے پکڑ کر اس کے دونوں گال چوم لے، مگر اس کے لیے صبر کرنا تھا، آخر اس نے خود ہی اپنے ڈیڈ کے پاس آ جانا تھا۔
अस्सलाम वालेकुम नैनी और बीला ने सबको सलाम किया और अपनी कुर्सी की सीट पर बैठ गई। ओहो, दो सारे एक जैसे, मुझे तो लगा कि चांद पर पहुंच गए होंगे। दानियाल बीला और एनी की तरफ देखते हुए शरारत से बोला। दानियाल। बीला ने दानियाल को पुकारा। एक तो प्रिंसेस, तो मेरे नाम का अलफ खा जाती हो, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हुक्म करो, क्या बोलने वाली थी तुम? दानिया ने बीले को हाथ के इशारे से इसे बोलने से इशारा करते हुए बोला, जैसे वो इसकी कोई गुलाम हो। एनी आंखें छोटी करके सामने बैठे नौटंकी को देखा। वो मैंने गधा देखना है। बीला मासूमत आंखें टपटाते हुए, जबकि एनी ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी दबाई थी, क्योंकि रात को बीला जिद करते हुए सोई थी कि इसे गधे को देखना है कि गधा कैसे होता है, जबकि एनी ने बोला था कि वैसे सुबह दिखाएगी, और अब वह दनिया से बोल रही थी कि इसने गधा देखना है। बीले की बात सुनकर दानिया ने झटके से सर उठाकर बीले की तरफ देखा, जो मासूमियत भरे चेहरे से इसी को देख रही थी। अब इस बेचारी को क्या पता था कि यहाँ पर गधे कैसे बोला जाता है। इसके ज़हन में बस ये मासूम सवाल आया था कि इसे गधा देखना है, इसलिए इसने पूछ लिया। दानिया ने बीले से नजर हटाकर एनी की तरफ देखा, जो अपनी हंसी छिपाने के चक्कर में सुर पड़ रही थी। दानियल फौरन समझ गया कि सूरत क्या है। अरे बेटा, आपको गधा देखना है, ये देखो। सरहान ने बोलते ही दानियाल के पास पड़ा फोन उठाया और इसका फोन ऑन किया। सामने वॉलपेपर पर दानियाल की तस्वीर थी। इसने फोन बीला के साथ रख दिया। अब बीला कभी फोन में दानियाल की तस्वीर देखती तो कभी सर उठाकर दानियाल की तरफ देखती, जो जरहान को घूर रहा था। हाँ हाँ, ये तो दनाल है, और दानियाल गधा तो नहीं है ना? बीला खलखलाकर हंसते हुए बोले, बेटा यही गधा है, ध्यान से देखो। जरहान अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए बोला तो बीला गौर से दानियाल की तस्वीर को देखने लगी, जबकि दानियाल का तो खून ही खोल रहा था। खुद को गधा खिलाने जाने पर, जहाँ के आने के बाद तो इसे सच में गधा समझा जाने लगा था। दानिया ने नजर उठाकर एनी की तरफ देखा। जैसे ही देख रही थी, दानिया ने नजर ही नजर में एनी को इशारे के जैसे कहना चाह रहा है कि रहम करो मुझ पर। यार, इतनी छोटी सी बच्ची को मुझसे गधा नहीं सुन सकता। दानियाल की नजरों में मौजूद इत्तेजाक को देख समझते हुए एनी की आंखों में भी शरारत चमकी। सॉरी डियर ऑफिसर, तुम सस्पेंड हो और ऑफ ड्यूटी में तुम्हारी सीनियर होने के नाते कोई मदद नहीं कर सकती। एनी ने सेम टू सेम दानियाल वाला डायलॉग मारा, जो कि कुछ दिन पहले दानियाल ने बोला था, जबकि अपनी कॉपी पेस्ट टाइलिंग्स और दानियाल के सर पर लगी उतालों पर उतरी। मैं रिजाइन भी कर सकता हूँ, दानियाल ने इसे धमकी दी। कर दो, एनी बोलकर हंस पड़ी। जरहान ने बेख्तियार नजर उठाकर एनी के चेहरे पर डाली। पाकिस्तान का पानी पी पी कर तुम ज्यादा ही तेज हो गई हो। दानियाल दास पीसते हो बोले, हाँ लगता है सही कह रहे हो तुम। ये भी किस किसी को लगता है, अब हर कोई तुम्हारे जैसा गधा थोड़ी होता है जो हर चीज को गाज समझ लेना। एनी अपनी मुस्कुराहट दबाकर बोली, पता नहीं आज वो किस मूड में थी, मगर दानियाल की आज शाम आ चुकी थी, वो भी एनी के हाथों। साइमा बेगम ने दोनों को नोकझोंक करते देखकर मुस्कुराकर अपना सर झुका लिया। अब खून मत जलाओ अपना, चुप करके नाश्ता करो और उसके बाद तुम्हें कुछ दिखाना है, खास तौर पर तुम्हें। एनी दानियाल की तरफ देखते हुए बोली, उसके नाम पर जोर देकर बोली तो दानियाल न समझी से एनी की तरफ देखा। मॉम, मैंने भी देखना है, बिला साइड होते हुए बोली। ओके मेरी जान, आप भी देख लेना, अभी बस नाश्ता करें। एनी ने इसे पकड़कर सही से कुर्सी पर बैठाते हुए बोली उसके लिए नाश्ता लगाने, जबकि सब भी मुस्कुराते हुए नाश्ता करने लगे। और जरहान सिकंदर की नजर तो बार बार अपनी बीवी पर जाकर ठहरती, जो कि आज ग्रे रंग की चुड़ी जोड़े में मबलूस की ज्यादा ही प्यारी लग रही थी। पता नहीं हमें कब ये मेरी जान बोलेगी, जरहान बड़बड़ाया, मगर करीब होने के बायस इसकी बड़बड़ाहट एनी की समातन तक पहुंच चुकी थी। क्या मत करें, एनी में बड़बड़ाई, पता नहीं क्यों इसकी जवाब देना जरूरी समझा था। जबकि जरहान ने इसकी बड़बड़ाहट सुनते झटके से सर उठाकर इसकी तरफ देखा और फिर अपनी मुस्कुराहट दबाई। चलो बोलोगी तो सही ना, फिर चाहे वो क़यामत का दिन ही क्यों ना हो, इंतजार करना करूंगा मैं, जरहान चेहरा झुकाते हुए बड़बड़ाया। जबकि इसके बिल्कुल सामने बैठी अम्मा जान किन अखियों से इन दोनों को देख रही थी, ये दोनों ही नहीं जानते थे। इन दोनों को देखते हुए इन्होंने शिद्दत से दुआ मांगी थी कि दोनों के बीच में फैली गलतफहमियां दूर हो जाएं और इनके दोनों बच्चे खुशहाल जिंदगी गुजारें। नाश्ता करने के बाद एनी सबसे पहले वहां से उठी। बीला को वहीं छोड़कर एनी लाउंज की तरफ आई, बिल्कुल दरमियान में जाकर खड़ी हो गई। सबको हैरत हुई थी एनी इस अमल से, जबकि एनी जानती थी कि वहां पर क्यों खड़ी है। एनी अभी वहीं पर खड़ी थी, इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। जब हवेली के दाहिने दरवाजे से एक मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ और इसके हाथ में एक सूटकेस था। इसके बाद वहाँ एक दोशेज़ा लड़की दाखिल हुई। वो बहुत हिचकिचाते हुए हवेली में दाखिल हो रही थी, मगर जैसे ही इसमें सामने एनी को देखा था, इसकी सारी हिचकिचाहट एक सेकंड में दूर हुई। वो तेज तेज कदम लेती एनी तक आई और 2 कदमों के फासले पर रुकी। एनी ने नजरें उठाकर इसकी तरफ देखा। वो हल्का से मुस्कुराई, क्योंकि वो मुंह फुलाकर खड़ी थी। तुम इतनी दूर से क्या मुंह फुलाने आई हो? एनी दानीर की तरफ देखते हुए बोली। तो इसने मजीद मुंह फुलाया। आप बहुत बुरी हैं, हो हफ्की से बोली। हाँ बहुत ज्यादा, एनी से गले लगाते बोली। नहीं, दानीर को देखते ही बिला चहकते हुए कुर्सी से उठकर खड़ी हुई
जब कबीलों की आवाज सुनकर सब ने गर्दन मोड़कर पीछे की तरफ देखा, जहां दानिर एनी के गले लगी हुई थी। दानिर को देखकर तो दानियाल सदमे ही चला गया। वो इस तरह था जिस तरह से इसे यकीन ही न हो कि दानिर यहाँ इस हवेली में मौजूद है। वीरे ने कुर्सी से छलांग लगाई, मगर इससे पहले ही जरहान इसे पकड़ चुका था, वरना इसने बुरी तरह से गिरना था। अभी आपने गिर जाना था और बुरी तरह चोट लगवा लेनी थी। सही कहती है आपकी मामा, आपके काम ही बहुत उल्टे हैं। जरहान बीले को बाजू में उठाते हुए बोला। तो बीले ने जरहान की तरफ देखते हुए अपने छोटे छोटे दांतों की नुमाइश की, जैसे वो एनी को दिखाया करती थी। चलो आओ, तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। एनी इसका हाथ थाम कर डाइनिंग टेबल के करीब ले आते हुए बोली। अस्सलाम वालेकुम। दानियल अपने होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट से जाते हुए सबकी तरफ देखते हुए बोली। इसके लिए वह सारे चेहरे अजनबी थे सिवाय शिराजी, सिकंदर और दनियाल के। एनी ने दानियल का सबसे तारीफ करवाया। हवेली वालों को दानियल बहुत पसंद आई। बहुत मासूम और सीधी सादी सी लड़की थी। उम्र में वे काफ़ी छोटी लगती थी। यकीनन इसकी उम्र 18-19 साल थी, मगर वो बहुत प्यारी थी। साइमा बेगम तो बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन दानियल को किस मकसद के लिए एनी ने यहाँ बुलाया था, यह सिर्फ एनी जानती थी, और यह मकसद भी बहुत जल्द सामने आने वाला था। सारे दिन हवेली में बीला की खिलखिलाहटें गूंजी रहती, जबकि हवेली की सब यंग पार्टी तो बीला के साथ बच्चे बने हुए थे। और हम हारिस कभी बीला के पीछे भागते थे तो कभी इसे पकड़ते हुए, कभी इसे झूले पे बैठाकर झूला देते। बीला क्या इस हवेली में आई थी? हवेली के सब लोगों को एक साथ हंसने मिलने खुलने का मौका मिल गया था। जहाँ हवेली कभी वक्त खामोश और संजीदा नजर आती थी, वहाँ कुछ दिनों से हवेली में हर वक्त शरारती बीला की खिलखिलाहटें गूंज रही थी। इस वक्त बीला जरहान और अरहम के साथ गांव में खेतों में गई हुई थी, क्योंकि जरहान को आज पंचायत में बैठना था, कुछ फैसले करने थे और खेतों का हिसाब भी करना था। इसलिए वो लोग बीला को भी साथ ले गए और बीला भी खुशी खुशी इनके साथ चली गई। और इसे भी बाहर घूमने का बहुत शौक था। इस वक्त यानी साइमा बेगम कमरे में मौजूद थी, जबकि दानिया सफर की वजह से काफी थक चुकी थी। इसलिए एनी ने इसे आराम करने के लिए भेज दिया और इसने साइमा बेगम से कोई जरूरी बात करनी है, इसलिए उनके कमरे में चली आई। आनी, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। एनी साइमा बेगम के सामने बैठती हुई बोली। हाँ बोलो बेटा। साइमा बेगम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आंटी, मैं चाहती हूँ दानियाल दानिर से शादी कर ले। एनी साइमा बेगम का हाथ पकड़ते हुए बोला। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन साइमा बेगम ये बोलकर खामोश होगी। लेकिन क्या आंटी, क्या आपको दानिर पसंद नहीं आई? एनी सारी नज़रों से साइमा बेगम की तरफ देखती हुई बोली। ऐसी बात नहीं बेटा, वो तो बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे तो वो बहुत अच्छी लगी। साइमा बेगम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर क्या बात है आंटी, आप बात कर ले। बेटा मुझे तो कोई इतराज नहीं है, वो बच्ची बहुत प्यारी है, लेकिन मुझे दानियाल का नहीं पता। तुम्हारे अंकल भी इनकार हरगिज नहीं करेंगे, मगर दानियाल के दिमाग में क्या है ये मैं नहीं जानती। रोज से पूछे बगैर मैं ये फैसला नहीं ले सकती। सामने एक मुस्कुराते हुए बात सामने रखी। दानियाल आपको पसंद है, अंकल को पसंद है तो बस ठीक है, दानियाल को पसंद आ जाएगी, आप फिक्र मत करें। मैं चाहती हूँ कि लाइबा और फारिया की मेहंदी वाले दिन दानियाल और दानियाल का निकाह कर दिया जाए। क्या आपको ये बात मुनासिब लग रही है? अगर आपको इसके लिए ये चीज़ मुनासिब है तो आप मुझे बता दें, हम जल्दी ही इनका निकाह करवा देंगे। यानी मुस्कुराते हुए बोले। मुझे कोई इतराज़ नहीं बेटा, तुम दानियाल से पूछ लो, अगर वो राजी होगा तो हम ज़रूर इसका निकाह करवा देंगे। साइमा बेगम मुस्कुराकर मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली। तो एनी का इनका वही हाथ पकड़ लबों से लगाए। आप जानती हैं कि आपने ये बोलकर मेरे दिल के कोने को कितना रोशन किया। दानियल बहुत अच्छा है और शायद इस दुनिया में इस जैसा लड़का बनाया गया हो, लेकिन दानियल भी बहुत अच्छी है, वो बहुत मासूम सीधी सी है। इन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी आंटी। एनी मुस्कुराते हुए बोली। इसकी मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत थी कि साइमा बेगम के दिल में एक ठेस सी उठी। वो तो हमेशा तो चाहती थी कि एनी इनके दानियाल की दुल्हन बने, एनी इनकी बेटी बनकर रह जाए, मगर किस्मत ने कैसा खेल खेला था कि इसे किसी और के नाम कर दिया गया और इसकी ख्वाहिश वहीं की वहीं रहेगी। मैं दानियाल से बात कर लूंगी, आप फिक्र मत करें। लेकिन इनकार नहीं करेगा, आप बस अंकल से बात कर लीजिएगा, इंशाल्लाह दानियाल आपको खुद जवाब देने आएगा। एनी साइमा बेगम की तरफ देखती हुई बोली और फिर उठ खड़ी हुई। इन्होंने भी मुस्कुराकर हमें सर हिला दिया तो वो मुस्कुराते हुए कमरे से चली गई, क्योंकि अब वो दानियाल से बात करनी थी। जबकि जाते ही साइमा बेगम के चेहरे पर एक उदास सी मुस्कुराहट आई। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इनकी ख्वाहिशें, इनके ख्वाब इस तरह टूट जाएंगे। कौन कहता था कि ख्वाब और ख्वाहिशें तो सिर्फ मोहब्बत की होती हैं। ख्वाहिशें तो ऐसी भी होती है कि जो जान से अजीज इसके बारे में ख्वाहिश की जाए, हमेशा अपने पास रखे, मगर वो ही दूर हो जाता है। ये चीज़ भी दिल को दिहला देने के लिए काफ़ी होती है। एनी दानियाल के कमरे में बगैर दस्तक दिए अंदर दाखिल हुई थी, क्योंकि इसके कमरे का दरवाज़ा पहले ही खुला था। लेकिन दानियाल सामने सोफे पर लैपटॉप सामने रखे कुछ काम में मसरूफ था। एनी को देखकर इसने फौरन अपना लैपटॉप बंद करके साइड पर रखा था, क्योंकि एनी पहली बार इससे बात करने इसी कमरे में आई थी।
आए आए तशरीफ रखिए मेरे आर्या। आज आपने हमारी आरामगाह में अपने कदम में रखने का शर्फ कैसे बख्श दिया। हमारा तो जी चाह रहा है कि आपके कदम बोसी कर लें, मगर क्या करें, आपके कदम हम सब बहुत दूर हैं। दनियाल एनी की तरफ देखते हुए शौक लहजे में बोला, जबकि इसकी इस अंदाज पर एनी बेहतियार हंसी थी। फजूल की एक्टिंग मत किया करो इडियट। एनी दनियाल की बाजू पर एक मुक्का रसीद करते हुए बोली। वो ही सोफे पर बैठ गई। अच्छा, जालिम लड़की, इतनी जोर से मारा है, मेरा तो बाजू ही टूट गया। दनियाल अपने बाजू सुलाते हुए बोला, जबकि एनी ने इसे घूरा। इसने तो बहुत आराम से इसके बाजू पर मारा था, मगर इसकी एक्टिंग थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अपने ये 2 नंबर की एक्टिंग बंद करो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। एनी दानियल की तरफ देखते हुए वो संजीदे से बोली, क्योंकि वो जानती थी कि जब तक वो संजीदा नहीं होगी तब तक दानियाल भी इसकी बात को सीरियस नहीं लेगा। अच्छा ठीक है, बोलो क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। दानियाल सीधा होकर बैठते हुए बोला, दानी तुम शादी कर लो। एनी दानियाल की तरफ देखती हुई नॉर्मल अंदाज में बोली, क्या शादी, ये कैसे मजाक कर रही हो यार। दानियाल इसकी बात सुनकर हंसने लगा। मैं मजाक नहीं कर रही दानी, मैं सच बोल रही हूँ। तुम शादी कर लो। एनी ने फिर से अपनी बात दोहराई। ये अचानक तुम्हारे दिमाग में मेरी शादी का ख्याल क्यों आ गया। खैर तो तुम मेरे पीछे पड़ गई हो यार। क्या मैं तुम्हें सिंगल अच्छा नहीं लगता। दानियाल अभी भी हंस रहा था। तुम्हारी शादी की उम्र है, मुझसे बड़े हो तुम, 27 साल तुम्हारी उम्र होगी, अभी भी तुम्हें शादी नहीं करनी। मेरे ख्याल से तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अंकल आंटी को भी अब एक बहू की जरूरत है। तुम जैसे शैतान को कब तक अकेले जी लेंगी। एनी मुस्कुराती हुई बोली, और मैं किससे शादी करूं ये भी बता दो। दानियाल की तमाम गुल अफसानी सुनने के बाद सोफे की पई से टेक लगाकर दोनों हाथ सीने पे बांधकर एनी की तरफ देखते हुए बोला, दानिर से। एनी बोलकर दानियाल के चेहरे की तरफ देखने की शायद वो कुछ ढूंढना चाह रही थी, दानिर के लिए पसंदगी या नापसंदगी। मगर दानियाल के चेहरे पर तो ना तो पसंदगी था असर आया और ना ही नापसंदगी के। और तुमने क्या सोचकर मेरे लिए दानिर का इंतखाब किया। दानियाल के लहजा बिल्कुल नॉर्मल था, मगर इसका जवाब जायज था, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दानिर कहीं बाहर जाए। वो अभी छोटी है, ना समझ है, मासूम है, मगर बहुत अच्छी है। तुम इसे शादी कर लो, तुम दोनों एक साथ खुश रहोगे। एनी मुस्कुराते हुए बोली। दानियाल संजीदे से एनी के चेहरे की तरफ देखने लगा। क्या इसने कभी इतनी फिक्र अपनी जिंदगी के बारे में की है जितनी वो दूसरों की जिंदगी के बारे में कर रही थी। क्या इसने कभी खुद के बारे में सोचा, इसकी जिंदगी में क्या होगा, दूसरों की जिंदगी में बनाने में। वो लड़की सबसे आगे थी, मगर अपनी जिंदगी मोड़ किस तरह था वो ये नहीं जानती थी। बताओ दानी, तुम्हें पसंद है। दानी, तुम करोगे ना इससे शादी। एनी अब सवाल कर रही थी। और अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई और पसंद है, तो दानियाल ने उल्टा एनी से सवाल किया, तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मुझे मालूम है तुम किसी को पसंद नहीं करते, बल्कि दानिर तुम्हें अच्छी लगती है, इसलिए ज़्यादा ड्रामेबाजी मत करो और मुझे हाँ या ना में जवाब दो। एनी अपनी अब असल टोन में आ चुकी थी। एनी की बात सुनकर दानियाल का अपना चेहरा दूसरी तरफ करके अपने बालों में हाथ धरा। ये तो सच था कि दानियर इसे अच्छी लगती थी, मगर सिर्फ अच्छी लगती थी, मोहब्बत वाला कोई मामला नहीं था। तो तुम्हें मेरे लिए दानियर ही बेस्ट लगती है, राइट। दानियाल एनी की तरफ देखते हुए बोला, हाँ वो तुम्हारे लिए बेहतरीन है। मैं चाहती हूँ तुम इससे शादी कर लो। जिस दिन मैं हवेली में फंक्शन होगा, इस दिन तुम्हारा और दानियर का निकाह चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो एक महरम रिश्ते में बांध जाए। तुम जानते हो कैसी है, हमेशा खुश रहोगे तुम दोनों एक साथ। अब ज़्यादा ड्रामे मत करो, हाँ कहो, ताकि मैं आंटी और अंकल को बता सकूं, और शादी की तैयारियों के साथ ही तुम दोनों की निकाह की तैयारी भी की जाए। एनी दानियाल के बाजू पर एक हाथ रखते हुए बोली। तो दानियाल हंसता हल्का सा मुस्कुराया, ठीक है, अगर तुम्हें ये बेहतर लगता है तुम जाकर बता दो मॉम को, लेकिन दानियल से लाजिम पूछ लेना। मैं नहीं चाहता कुछ भी इसकी मर्जी के बरखिलाफ हो। अगर वो राजी होगी तब ये निकाह होगा, अगर वो राजी नहीं होगी तो निकाह नहीं होगा। दानियाल एनी की तरफ देखते हुए बोला, मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। जब दानियाल इसे पसंद कर सकते हैं तो दानियर भी दानियाल को पसंद कर सकती है। वैसे भी हलाल रिश्ते बनने के बाद खुदा दो अनजान दिलों में मोहब्बत डाल देता है। ठीक है, सब कुछ तुम्हारी और दानियर की मर्जी से ही होगा, बेफिक्र रहो। एनी मुस्कुराती बोली। एनी, दानियाल ने बेहद नरम लहजे में एनी को पुकारा तो एनी ने सवारी नजर से दानियाल की तरफ देखा। मेरी शादी करवा रही हो तुम, अपने बारे में क्या सोचा, क्या करना है तुम्हें अपनी जिंदगी में। दानियाल एनी की तरफ देखते हुए बोला, क्या मुझे क्या करना है। एनी लापरवाही से बोली, तुम्हारी भी जिंदगी है, निकाह हो चुका है, तुम्हारा शोर है, तुम्हारा क्या सोचा तुमने, माफ कर दो इन्हें और अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचो। इनमें तुम्हें यूं नहीं देख सकता। दानियाल एनी की तरफ देखते बोले, सीरियस अंदाज में बोला, जानते हो दानियाल, अगर इस शतरंज में एक महर औरत का हो तो यकीनन खेल के दौरान बादशाह को इससे इश्क हो जाते हैं, और फिर शाह की मात और मौत का सबब यही इश्क बनता है। तो शतरंज में बादशाह के होते हुए मलका का मेहर क्यों नहीं होता, क्योंकि औरत खेलने के लिए तहकीक नहीं की गई। कुछ पल तो दानियाल से देखते ही रह गया। जो बात वो कर की थी वो बहुत गहरी थी, मगर इस बात के पीछे इसका मकसद क्या था ये दानियाल को नहीं मालूम था।
اور میں بھی کھیلنے کے لیے تحقیق نہیں کی گئی تھی۔ جو کھیل انہوں نے میرے ساتھ کھیلا ہے اور سب لانا میرے لیے ناقابل قبول ہو۔ میں انہیں معاف تو کر دوں گی، مگر اینی کچھ پل خاموشی سے دانیال کی نظریں اٹھا کر اینی کی طرف دیکھا۔ میں یہ سب لا نہیں سکتی، میں نے زرحان کو ایک موقع دیا ہے اور میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیا کر سکتا ہے۔ خیر اب میں چلتی ہوں، مجھے آنٹی کو جواب دینا ہے تاکہ ہم سب تمہارے نکاح کی تیاری شروع کریں۔ اینی مسکراتی ہوئے بولی اور کھڑی ہوئی۔ دانیال بھی اینی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہلکا سا مسکرایا تو اینی وہاں سے چلے گی۔ دانیال بھی اینی کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا تو اینی وہاں سے چلے گی۔ کاش آج میری زندگی سنوارنے سے پہلے تم اپنی میری آنکھوں میں موجود تحریر پڑھ سکتی اینی، مگر نہ تو تم یہ کام کر سکی اور نہ ہی میری قسمت، شاید میری قسمت میں ہی تمہارا ساتھ تھا ہی نہیں۔ دانیال اس راستے کو دیکھتے ہوئے بولا جہاں سے اب یہ اینی کی تھی۔ مام آپ کو پتہ ہے آج مجھے بہت زیادہ مزہ آیا، میں نے ڈیڈ کے ساتھ بہت سارے پلانٹس دیکھے، فلاورز دیکھے بہت، اور چھوٹی چھوٹی گرلس بھی تھی وہاں، اور آپ کو پتہ ہے ڈیڈ وہاں پر جو اتنے سارے لوگ موجود تھے انہیں بول رہے تھے کہ میں ان کی پرنسس ہوں۔ اس وقت اینی اپنے بیڈ پر لیٹی بیلا کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ بیلا کی باتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ اپنے سارے دن کے کارستان سنانے میں مصروف تھی۔ موم ہم ڈیڈ کے پاس کیوں نہیں رہتے؟ بیلا اپنا چھوٹا سا ہاتھ اینی کی گال پر رکھتی ہوئی بولی تو اینی نے آنکھیں کھول کر بیلا کی طرف دیکھا جو سے سوال پوچھ رہی تھی۔ ہم ان کے گھر ہی رہتے ہیں بیٹا، اینی نے مختصر جواب دیا۔ نہیں ماما، ڈیڈ کے ساتھ نہیں رہتے، ان کے روم میں سب بچے تو اپنے ڈیڈ کے ساتھ ہی رہتے ہیں، مگر میں تو اپنی ماما کے ساتھ رہتی ہوں، ڈیڈ تو دوسرے روم میں رہتے ہیں، مجھے بھی ڈیڈ کے پاس سونا ہے، بیلا معصومیت سے بولی۔ جبکہ بیلا کی بات سن کر اینی کو زرحان پر بے تحاشا غصہ آیا، جو فضول میں ان دونوں کے بیچ میں گھس آیا تھا اور بیلا کو اپنی بری طرح سے عادی بنا رہا تھا۔ بیلا اس سے بول رہی تھی کہ اسے زرحان کے ساتھ اس کمرے میں رہنا ہے، جبکہ اینی اس کمرے میں قدم بھی نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ موم اور بیلا الگ کمرے میں ہی رہتے ہیں، ڈیڈ کے پاس نہیں۔ اب آپ دوبارہ یہ بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اینی اسے بہت سے پیار سمجھاتے ہوئے بولی۔ لیکن موم، ڈیڈ تو بول رہے تھے کہ فیملی ایک روم میں ہی رہتی ہے اور میں تو ان کی پرنسس ہوں نا، اس لیے میں ان کے پاس رہوں گی۔ بیلا نے سچی بات بتائی، جبکہ اینی کا دماغ گھوم ہی گیا۔ یہ بندہ کسی دن میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا، جو فضول میں میری بیٹی کا مائنڈ واش کر رہا ہے۔ اینی دل ہی دل میں بولی۔ بتائیں نا ماما، ہم ایک ساتھ کب رہیں گے؟ بیلا نے دوبارہ سے اینی سے وہی سوال پوچھا۔ بیلا بیٹا چپ کر کے سو جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اینی آنکھیں بند کرتی اس کے بالوں میں انگلی چلاتے ہوئے بولی اور اسے مزید سوال جواب کرنے سے روکا، جبکہ بیلا کا کوئی ارادہ نہیں تھا ابھی سونے کے، اسے اپنے سوالوں کے جواب چاہیے تھے۔ نہیں مام، مجھے بتائیں ہم کب ڈیڈ کے پاس جائیں گے؟ مجھے ڈیڈ کے پاس جانے ہیں، بیلا بضد لہجے میں بولی۔ اینی نے بیلا کو کوئی جواب نہیں دیا، اس نے اپنی آنکھیں بند ہی رکھی، جبکہ بیلا اس کے جواب کی منتظر تھی۔ موم بتائیں نا، ڈیڈ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، بیلا اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ تمہارے ڈیڈ کی تو میں اینی چہچہا کر اٹھی۔ یہ ڈیڈ لفظ سن کر میرے سر میں درد ہونے لگا تھا، جبکہ بیلا اسی کے نام کا ورد کیے جا رہی تھی۔ جان بن جاؤ گی، عشق بن جاؤ گی، جنون بن جاؤ گی، سب کچھ بن جاؤ گی۔ اینی کا فقرہ زرحان نے مکمل کیا، جبکہ زرحان کی آواز سنتے ہی اینی نے جھٹکے سے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں وہ بڑے آرام سے کھڑا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ جتلا دینے والی تھی، جیسے کچھ جتانا چاہتا ہو۔ آپ کو سکون نہیں ہے اپنے کمرے میں، جو منہ اٹھا کر بار بار میرے کمرے میں چلے آتے ہیں؟ اینی زرحان کو گھورتے ہوئے بولی۔ ایک طرف تو بیلا نے اس کا دماغ خراب کر رکھا تھا اور دوسری طرف زرحان نے۔ نہیں، مجھے اپنے کمرے میں سکون نہیں ہے اور میں تمہارے کمرے میں نہیں، اپنی پرنسس کے کمرے میں آیا ہوں۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو یہاں سے جا سکتی ہو، زرحان بہت سہولت سے بولا اور چلتا ہوا بیڈ پر بیلا کے قریب بیٹھ گیا، جبکہ زرحان کی آفر پر اینی کا منہ کھلا رہ گیا اور اسے اس کے کمرے سے ہی جانے کا بول رہا تھا۔ اور میں اپنے کمرے سے کیوں جاؤں؟ یہ میرا کمرہ ہے، آپ کا نہیں، جو مجھے یوں آ کر آرڈر دے رہے ہیں۔ چپ چاپ یہاں سے نکلیں اور جا کر اپنے کمرے میں آرام فرمائیں، میرا کمرہ آپ کے لیے نہیں بنوایا گیا۔ اینی زرحان کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے، جبکہ بیلا زرحان کی گود میں چڑھ کر بیٹھ چکی تھی۔ میں تو یہاں سے نہیں جا رہا، اکھاڑ لو جو تم نے اکھاڑنا ہے، زرحان سکون سے بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا، جبکہ بیلا کو وہ اپنے بازو میں بیٹھ چکا تھا۔ مام، ڈیڈ کو آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ بیلا ایک نظر زرحان دوسری اینی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نہیں لڑ رہا پرنسس، یہ آپ کی ماما ہے نا، بس ان کا دماغ تھوڑا گھسا ہوا ہے، مگر فکر نہیں کرنی ہے آپ نے، ڈیڈ ایک دن وہ بھی سیٹ کر دیں گے۔ زرحان بیلا کے گال پر لب رکھتے ہوئے بولا، آپ یہاں سے جا رہے ہیں یا میں آپ کو دھکے مار کر کمرے سے نکالوں؟ اینی زرحان کو گھورتے ہوئے بولی، پہلی بات تو یہ کہ تم مجھے اس کمرے سے دھکے مار کر نہیں نکال سکتی، اور آخری بات یہ کہ اگر میں اس کمرے سے گیا تو بیلا کو ساتھ لے کے جاؤں گا، اور پھر آج کے بعد بیلا میرے ساتھ میرے ہی کمرے میں سوئے گی، اور اگر اب تم نے مزید زبان چلائی تو میں بیلا کو لے کے یہاں سے چلا جاؤں گا، زرحان نے اینی کو دھمکایا۔ زرحان کی بات سن کر اینی کا دماغ ہی گھوم گیا۔ ڈیڈ، مجھے موم اور ڈیڈ دونوں کے پاس رہنا ہے،
اس نے پہلے اینی کی جواب دیتی بیلا جلدی سے بولی، ہاں تو بیٹا مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، تمہاری ماما کو ہی مسئلے ہیں، زنہان کرنے چاہتے ہوئے بولا۔ ماما، بیلا کو ماما اور ڈیڈ دونوں کے پاس رہنا ہے، آپ پلیز جھگڑا نہ کریں، بیلا اینی کی طرف دیکھتی ہوئی آنکھیں ٹپکاتے ہوئے بولی۔ تو اینی ایک زبردست گولی سے زرحان کو نوازا اور پھر کوئی بھی فضول بحث کیے سر پہ کمل تان کر لیٹ کی، یعنی وہ کوئی بھی فضول بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جبکہ زرحان نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی دبائی تھی، بیلا کی وجہ سے وہ اینی کے کافی قریب آ گیا تھا اور اس کی پرنسس آج کے بعد اس کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہونے والی تھی۔ زرحان کو بے اختیار بیلا پر بہت پیار آیا اور وہ چٹا چٹ اس کے دونوں گال چوم گیا، جبکہ بیلا زور سے کھلکھلائی۔ کمبل کے اندر سے اینی کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ آئی جو اگلے ہی پل غائب ہو چکی تھی۔ السلام علیکم۔ کافی دیر بعد زرحان کو جب یقین ہو گیا کہ بیلا اور اینی دونوں گہری نیند سو چکی ہیں تو زرحان نرمی سے بیلا کو اٹھا کر اینی کے ساتھ لٹایا اور پھر اتر کر گھوم کر دوسری سائڈ پر آیا اور اینی کے ساتھ لیٹ گیا۔ اب درمیان میں زرحان تھا، اس کے دائیں جانب اینی تھی اور باہر جانب بیلا۔ زرحان آہستہ سے اس کے چہرے سے کمل ہٹایا تو واقعی میں گہری نیند سو رہی تھی۔ اینی کو دیکھ کر زرحان مسکرایا اور صحیح سے لیٹ کر کھینچ کر اینی کو اپنے حصار میں لیا۔ اس نے اینی کو وہ کسی تکیے کی طرح خود میں بیچا تھا، جبکہ اینی گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے صرف گسمگائی تھی مگر پھر سوتی بن گئی۔ زرحان جانتا تھا جب صبح اینی خود کو زرحان کے حصارے میں دیکھے گی تو ضرور ہنگامہ کرے گی، مگر وہ اپنی بیوی کے وجود سے سکون حاصل کرنے کے لیے ایسی ہزاروں مصیبتیں مول لے سکتا تھا۔ بہت اکڑ دکھاتی ہو مجھے، مگر پھر فکر کس بات کی؟ روب تو تمہارا مجھ پر پھر بھی نہیں چلتا، یہ سب بناوٹی ہے۔ تم نے بولا تھا کہ میں تمہیں نہیں جان سکتا، مگر یقین مانو میں تو تمہیں بہت جلد جان گیا ہوں۔ جتنی سخت تم خود کے چہرے پر رکھتی ہو نا، اندر سے ایسی ہوئے نہیں، اور تمہاری پہچان میں تمہیں خود کرواؤں گا۔ زرحان اینی کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بولا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اینی خود کو جتنا سخت ظاہر کرتی ہے اتنی وہ ہے نہیں۔ اندر سے وہ ایک نازک سی لڑکی ہے جس کے دل میں جذبات، احساسات، محبت سب کچھ ہے، مگر زندگی کی تلخ حقیقت نے اسے 7 پردوں میں بٹھا رکھا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی اپنے دل کے پیروں سے باہر نہیں آتی۔ لیکن زرحان نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اینی کو دنیا کی ہر خوشی دے گا، اتنی محبت دے گا کہ وہ اپنی زندگی میں جتنی بھی محبتوں سے محروم رہی وہ ساری محبتیں زرحان اسے واپس لوٹائے گا، کبھی خود سے دور نہیں جانے دے گا، اپنی محبت کا یقین اسے کروا کرے گا۔ اینی آہستہ سے کروٹ بدلی اور زرحان کے سینے پر سر رکھ دیا تو زرحان کے ہونٹوں پر دلفریب مسکراہٹ رہیں گی۔ یقیناً وہ نیند میں تھی اور یہ حرکت اس نے نیند میں ہی کی تھی، مگر اینی کی اور یہ زرحان کی بے حد پسند آئی تھی۔ بہت ضدی ہو تم، مگر تمہاری یہ ضد بھی ایک دن میری پناہوں میں تم توڑے گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ زرحان اینی کو اپنی باہوں میں قید کرتے ہوئے بولا اور پھر مسکراتے ہوئے آنکھیں بن گیا۔ یقیناً آج اسے بہت سکون کی نیند آنی تھی۔ معمول کے مطابق فجر کے بعد اینی کی آنکھ کھلی اور اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، مگر خود پر کچھ بوجھ سا محسوس ہوا۔ کمرے میں بہت اندھیرا تھا، وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر جیسے جیسے آہستہ آہستہ ذہن میں دار ہونے لگا اسے سمجھ آنے لگی کہ اس پر بوجھ کس چیز کا ہے، یعنی یہ زرحان ہی تھا۔ اس کی اسٹرانگ پرفیوم کی خوشبو کو اینی نے اپنے بے حد نزدیک محسوس کر سکتی تھی۔ اینی نے بہت مشکل سے ہاتھ بڑھا کر لیمپ آن کیا، جبکہ زرحان اسے اپنی سخت گرفت میں لیے گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس کی گرفت سوتے ہوئے بھی اتنی سخت تھی اینی کو بھرپور مزاحمت کرنی پڑ رہی تھی۔ اینی نے گردن موڑ کر زرحان کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر بہت سکون دکھائی دے رہا تھا، جبکہ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو اس کی گھنی مونچھوں تلے چھپی ہوئی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سوتے ہوئے بھی بہت سکون محسوس کر رہا ہے۔ اینی بہت غور سے زرحان کو دیکھ رہی تھی، اگر وہ کوئی دل پھینک مرد ہوتا تو وہ اب تک اینی کے پیچھے ہی کیوں بھاگتا؟ وہ ہر بار زبردستی ہی سی مگر اس کے قریب آتا تھا، مگر ایک حد تک وہ اس کا شوہر تھا، اگر چاہتا تو زبردستی بھی اپنے سارے حقوق اس سے لے سکتا تھا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ بہت پیار سے، بہت محبت سے اسے منانے کی کوشش کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اگر کوئی باہر کا مرد زرحان کو اس طرح اپنی بیوی کی محبت میں ڈوبتا دیکھ لیتا تو ضرور رشک سے مر جاتا۔ وہ حویلی کے باہر کیسا تھا یہ صرف باہر کی دنیا ہی جانتی تھی، اور وہ حویلی کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ یہ بھی صرف اینی ہی جانتی تھی۔ اینی کی ناراضگی کو اس نے اگنور نہیں کیا تھا۔ اگر اسے اینی سے محبت نہ ہوتی یا اینی زرحان کے لیے اتنی اہم نہ ہوتی تو اینی کو کب کا چھوڑ چکا ہوتا۔ جبکہ اینی کے منہ سے اتنی بار طلاق لینے کا نباض سن کر بھی اس نے ہمیشہ اینی پر غصہ ہی کیا تھا، اور وہ یہ بات اینی پر عیاں کر دیا تھا کہ وہ اینی کو خود سے جدا نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی وہ اس رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کہنا تو مشکل تھا، مگر زرحان اینی کے دل میں اپنی گہری جگہ بنا چکا تھا، وہ جگہ جو اینی کے دل میں آج تک کوئی نہ بنا سکا تھا۔ اینی نے اپنے اسے چاہتی تھی، بے تحاشا چاہتی تھی، مگر وہ اس بات کا اعتراض خود سے بھی نہیں کرتی تھی۔ جانے اس کے دل میں کیا خوف تھا، اپنی سوچوں میں گم اینی صرف زرحان کو ہی دیکھتی جا رہی تھی۔ اس وقت وہ یہ بھول چکی تھی کہ اس وقت زرحان کی کتنی نزدیک ہے۔ اگر اس طرح نتارتی رہے گی تو نماز کا وقت نکل جائے گا۔
जरहान बंद आंखों से बोला, जबकि जरहान को ये बात सुनकर एनी फौरन अपनी सोचों से बाहर निकली। उफ, ये जाग रहे थे। एनी ने एक बार जोर से आंखें बंद करके दोबारा खोली। एनी ने उठना चाहा, मगर जरहान ने अपनी गिरफ्त और मजबूत कर दी। जरहान की इस हरकत एनी ने घूर कर जरहान को देखा और फिर इसके बाजू पे एक जोरदार चुटकी काटी। इसने चुटकी इस तरीके से काटी कि जरहान इसके वाहिदाना अंदाज पर हड़बड़ा कर उठा। यूं ना, आप ना नरमी के लायक ही नहीं, एनी बेड से उठते हुए बोली। तो जरहान ने इसे खुनख्वार निगाहों से घूरा। तुम्हारे जैसे हूँ मेरी जान, जैसे तुम्हें नरमी रास नहीं वैसे मुझे भी नरमी की जुबान नहीं समझता। जरहान इसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला। इससे पहले कि एनी बेड पर गिरती, इसने अपना एक पाँव बेड पर रखते खुद को गिरने से रोका। देखें, मैं आपकी बदतमीजियां रात से बर्दाश्त कर रही हूँ, मजीद नहीं करूंगी। बेहतर यही है कि आप यहाँ से चले जाएं। एनी जरहान के हाथ से अपनी कलाई छुड़ाते हुए बोली, जबकि जरहान अपने कुर्ते का कफ फोल्ड करते हुए बाजू को देख रहा था जहाँ एनी ने चुटकी काटी थी। वहां से जल्द नीली पड़ चुकी थी। अब जरहान को दानियाल के अल्फाजों पर यकीन हो रहा था। जब दानियाल बोला था कि इसके हाथ बहुत सख्त हैं और वो बहुत जाहिराना तरीके से वार करती है, और इस वक्त जरहान को दानियाल की बातें 100% सच लग रही थी, क्योंकि आज दूसरी दफा वो एनी के वार का शिकार हो चुका था और ज्यादा से जोर से हो गया। चलें, ये भी अच्छा है, आइंदा मेरे करीब आने से पहले आप 100 दफा सोचेंगे। एनी बोल कर वहां से जाने लगी, जब जरहान ने इसे पकड़कर एक झटके से बेड पर गिराया और इस पर हावी हुआ था। तुम्हारे करीब आने के लिए मुझे सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर आइंदा तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हारे इतने करीब आऊंगा कि तुम दोबारा ये बात बोलने की जरूरत नहीं कर सकोगी। जरहान बाएं हाथ की पश्त एनी के चेहरे पर फेरते हुए बोला और झुक कर हल्का सा इसके लबों पर बोस दिया। एनी ने अपनी पूरी जान लगाते हुए जरहान को एक जोरदार धक्का दिया और जल्दी से उठ खड़ी हुई, क्योंकि वो अब ज्यादा फ्री हो रहा था। अपनी हाथ में रिहा करें, अगर आइंदा मैंने आपको दोबारा अपने इतने नजदीक रखा तो मैं लिहाज बिल्कुल नहीं करूंगी, और ये धमकी नहीं दे रही। एनी जरहान को उंगली उठाकर वार्न करते हुए बोली और फिर बगैर जरहान का जवाब सुने वॉशरूम में घुस गई। जरहान एक नजर वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा और फिर दूसरी तरफ बीला को, जो थोड़ी थोड़ी आंखें खोले जरहान को देख रही थी। वो नींद में थी, बस अपने करीब होने वाले शोर से उठ गई थी। अरे मेरी प्रिंसेस, आप सो जाओ, अभी आपकी सुबह नहीं हुई। जरहान बीला के माथे पर लब रखते हुए बोला। तो बीला हल्का सा मुस्कुराई, दोबारा आंखें बंद कर ली। जरहान ने मुस्कुराते हुए एक नजर बीला को देखा और फिर उठकर कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि इसे मस्जिद पर नमाज पढ़ने जाना था। एनी और दानियाल इस सबको खुदा हाफिज कहते अपने ऑफिस के लिए जाने रवान थे, क्योंकि बहुत दिनों से इसे बहुत ज़रूरी से काम पेंडिंग पर थे जिसे अर्जेंटली पूरे करने थे, मगर बीला की वजह से इसका काफ़ी वक्त ज़ाया हो चुका था। अब वो मजीद एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकती थी। दानिर भी आ चुकी थी और दानिर की वजह से एनी बीला को आराम से हैवरी छोड़ सकती थी, क्योंकि बीला दानिर के पास आराम से ले लेती थी और एनी से ज़्यादा जिद भी नहीं करती थी। इसलिए दानिर के आ जाने से एनी काफ़ी काम आसान हो चुका था। एनी, मैं इस बिल्डिंग का नक्शा तैयार कर चुका हूँ। दानियाल सामने टेबल पर नक्शा रखते हुए बोला, जो इसने तैयार किया। एनी ने दानियाल को नक्शा खोलने का इशारा किया और जल्दी इस टेबल के करीब खड़ी हो गई और दानियाल ने नक्शा खोल कर टेबल पर उठाया। अब वो बिल्डिंग के तमाम नक्शे इन दोनों के सामने थे। छोटी से छोटी चीज भी इस नक्शे में साफ दिखाई दे रही थी। मेरी इतला के मुताबिक ये इस बिल्डिंग का दाखिली दरवाजा है, जबकि पीछे दरवाजे के अलावा भी इस बिल्डिंग के एक और रास्ता है। तुम्हारे कहने का मतलब इस बिल्डिंग के नीचे से एक सुरंग निकली है और यह सुरंग जो इस मेन रोड से इस बिल्डिंग की तरफ जाती है। दानियाल इस नक्शे पर उंगली रखकर एनी को तफसील बता रहा था, जबकि एनी अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे झुक कर अपनी नजरें नक्शे पर गाड़ खड़ी थी। कुछ माइक्रोफिट्स के जरिए इस बिल्डिंग के कुछ करीब कैमरे छोड़े गए थे और वो जो रिकॉर्डिंग इन कमरों में हुई है, इनके मुताबिक इस बिल्डिंग में एक क्लब भी मौजूद है। वहाँ दाखिल होने के लिए एक सिक्योरिटी हायर की गई है और वो सिक्योरिटी इतनी पावरफुल है कि जब तक वो आने वाले को पहचान नहीं लेगी, वो किसी भी शख्स को अंदर नहीं जाने देगी। इस बिल्डिंग में सिर्फ लड़कियां सफाई करने के अलावा और भी बहुत कुछ होता है। ये हमें इस बिल्डिंग के अंदर जाने से ही मालूम होगा। ये बात तो पक्की है कि जो कुछ भी है इस बिल्डिंग में है, हर चीज़ की जड़ें जो बिल्डिंग में है, हर जुर्म इस बिल्डिंग के पीछे छुपा है। मगर अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि इस बिल्डिंग का मालिक कौन है, इसे चला कौन रहा है, जबकि इसी बिल्डिंग में जहीर मलिक और इसकी बाइयों को भी जाते हुए देखा गया है। अब इस चीज़ का जवाब हमें जहीर मलिक या इसकी बाई ही दे सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि वो क्रिमिनल और दहशतगर्द भी इसी बिल्डिंग से जुड़े हैं। तो मानो या ना मानो, मुझे पूरा यकीन है कि जिनके पीछे हम पिछले 5 साल से लगे हैं वो इसी बिल्डिंग में मौजूद हैं। दानियाल एनी की तरफ देखते हुए संजीदगी से बता रहा था। ठीक है, पता करो जहीर मलिक कहाँ मौजूद है, मुझे आज ही इससे मिलना है। एनी दानियाल की तरफ देखते हुए संजीदगी से बोलते। दानियाल ने अपना फोन निकाल कर किसी को कॉल की।
यानी ज़हीर मलिक अपने भाइयों के साथ इस वक्त अपने ऑफिस में छुपा बैठा है, क्योंकि इसके घर के बाहर और इसकी कंपनी के बाहर मीडिया पुलिस है और इसलिए वो ऑफिस में छुप कर बैठा है। वो वहीं पर मिलेगा। दानियाल एनी की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, गाड़ी निकालो, हम अभी और उसी वक्त निकलेंगे। एनी दानियाल की तरफ देखते हुए बोली और वहां से निकल गई। जबकि दानियाल गाड़ी लेने के लिए बाहर की तरफ गया था, क्योंकि एनी के हुक्म के मुताबिक इन्हें अभी और उसी वक्त निकलना था। फरहान इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा कोई फाइल देख रहा था जब अरहम इसके ऑफिस में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम लाला, अरहम ऑफिस में दाखिल होते हुए बोला, जबकि अरहम को अचानक अपने ऑफिस में देखकर फरहान हैरान हुआ। वालेकुम सलाम, हरिये तुम इस वक्त यहाँ? फरहान फाइल बंद करते हुए रखते हुए बोला, लाला मुझे मालूम हुआ है कि हुर इस वक्त ज़हीर मलिक से मिलने इसके ऑफिस की है। मुझे मेरे कुछ आदमियों ने बताया है, इन्होंने हुरलैन और दानियाल मलिक को ज़हीर के ऑफिस की तरफ जाते देखा है। अरहम फरहान के सामने बैठते हुए बोला। जबकि अरहम की बात सुनकर फरहान के माथे पर नापसंदीदा बल नमदार हुए। मैंने आपको काफ़ी बार फ़ोन करने की कोशिश की, मगर आपने उठाया ही नहीं, इसलिए मैं खुद आना ज़रूरी समझा। अरहम ने फरहान को वहाँ आने की वजह बताई। मैंने इस लड़की को मना भी किया था कि वह ज़हीर मलिक से मिलने नहीं जाएगी, मगर मजाल है जो इसके कान में कोई भी बात घुसती हो। फरहान गुस्से से बोलते हो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो कितना घटिया आदमी है जानता हूँ मैं, और इसकी एक भी गलीज नजर में इस पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इसके खिलाफ जाकर अच्छा नहीं किया, इसकी सजा इसे जरूर मिलेगी। फरहान अपना कोट पहनते हुए बोला और बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। रुकें लाला, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अरहम कुर्सी से उठते हुए बोला और फरहान के पीछे ही ऑफिस से निकला था। रानी तुम यहीं रुको, मेरे इशारा करने पर तुम अंदर आओगे, वरना तुम अंदर नहीं आओगे। एनी इसकी ऑफिस की जानब बढ़ते हो दानियाल से मुखातिब, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा अंदर में, और मैं तुम्हारे किसी इशारे का इंतजार नहीं करने वाला। मैं तुम्हारे साथ आया हूँ और तुम्हारे साथ ही अंदर जाऊंगा। तुम अकेली अंदर हरगिज नहीं जाओगी। एनी दानियाल की तरफ देखते हुए सुनीदे से बोली, दानी फजूल जिद मत करो, ये वक्त बहस करने का नहीं। एनी जरा सांस ले जमानी, यही दे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये वक्त फजूल बहस करने का नहीं है। अंदर खतरा भी हो सकते है और तुम अकेली हरगिज नहीं जाओगी। कभी मेरी भी मान लिया करो, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। दानियाल अटल लहजे में बोला तो एनी खामोश होगी, क्योंकि इसके पुख्ता इरादे देखकर वो जान चुकी थी कि वो एनी को अकेले नहीं जाने देगा, इसलिए वो खामोश रहना ही बेहतर समझा। ऑफिस सामने पहुंचते ही इन्हें ऑफिस के इतराफ में लगे शीशे से अंदर का मंजर दिखाई देने लगा, जहाँ ज़हीर मलिक इसके भाई बैठे साफ दिखाई दे रहे थे, मगर वो क्या बात कर रहे थे इसकी आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी और इनका रुख भी दूसरी जानब था, इसलिए वो किसी को भी ऑफिस आते हुए नहीं देख सकते। ये तो बहुत कमाल हो गया, हमारा शिकार तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। दानियाल शीशे के दूसरी जानब से नजर आने वाले तीनों अफराद पर नजर जमाते हुए बोला और आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो एनी और दानियाल एक साथ ऑफिस में दाखिल हुए। दरवाजा खुलने की आवाज पर इन तीनों ने गर्दन मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ दाहो नकाबपोश ऑफिस के अंदर दाखिल हो रहे थे। एक कौन हो तुम लोग? कहाँ मुंह उठाए गुस्से चले आ रहे हो? ज़हीर मलिक का छोटा भाई अपनी कुर्सी से इन दोनों की तरफ उठते गुस्से से बोला, जबकि एनी चलती हुई ठीक इसके सामने खड़ी हुई और दानियाल ऑफिस का दरवाजा लॉक कर रहा था। ये तुम दरवाजा लॉक क्यों कर रहे हो? खोलो दरवाजा को, वरना अभी गार्ड को बुलाकर धक्के मारकर बाहर निकलवाऊंगा। और दानियाल को दरवाजा बंद करते देखकर काफी बदतमीजी से बोले, अरे अरे रिलैक्स, कौन से गार्ड? कहाँ के गार्ड? सबको तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, और बच्चे तुम लोग, तुमको भी जल्द पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि तुम्हारे ऑफिस के बाहर मीडिया और पुलिस की पूरी फौज खड़ी है। दानियाल एनी के करीब खड़े होते बोला, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? ज़हीर मलिक इन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, जबकि वो एनी को नहीं पहचान पाया कि वो लड़की है या लड़का। वो यही समझ रहा था कि वो दोनों ही लड़के हैं। इतनी जल्दी भूल गया ज़हीर मलिक, मैं वही हूँ जिससे एक दिन के अंदर अंदर तुम्हारे तमाम हराम और नाजायज धंधों को धमाके के धुएं में उड़ाना है। एनी कुर्सी घसीट कर ज़हीर मलिक के बिल्कुल सामने बैठते हुए, जबकि एनी के बोलने पर ज़हीर मलिक फौरन बचा गया कि एनी कौन है? अच्छा तो तुम हो वो जिसने मेरी इतनी तबाही की है, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे पास खुद चल के आकर। ज़हीर मलिक नफरत भरी निगाहों से एनी को देखते हुए बोला, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकोगे? एनी अपनी सब्ज आंखें ज़हीर मलिक के चेहरे पर गाड़ते हुए बोली, बिगाड़ तो मैं तुम्हारा बहुत कुछ सकता हूँ, मगर मैं अभी भी तुम्हें एक मौका देता हूँ, मुझसे माफ़ी मांग लो। पेश किए गए सबूत वापस मीडिया को बोल दो तो सब झूठे थे। ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हें जान से तो बिल्कुल नहीं मारूंगा, सिर्फ अपनी रखेल बना के रखूंगा, और मेरी रखेल बन के भी तुम काफ़ी ऐश करोगी। ज़हीर मलिक गलीज नज़रों से एनी के वजूद को देखते हुए बोला, और उसकी आंखों को ही देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकता था कि इसके सामने बैठी लड़की कितनी हुसीन और खूबसूरत है। ज़हीर मलिक के मुंह से इतनी बेहुदा बात सुनकर दानियाल ने आगे बढ़कर इसकी गर्बान पकड़कर झटके से इस कुर्सी से खड़ा किया। दानी, इसका गर्बान छोड़ो, अभी इससे बहुत कुछ अगलवाना है।
اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لا رہی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم جذباتی طبیعت کے مالک ہو۔ اینی دانیال کو کی طرف دیکھتی ہوئے اٹلین زبان میں بولی تو دانیال نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے اسے جھٹکے سے چھوڑا، مگر دل تو اس کا چاہ رہا تھا کہ اپنی پستول کی 6 گولیاں اس کے دماغ میں اتار دے، مگر اسے ابھی خاموش رہنا تھا۔ فرحان اور ارحم بہت مشکل سے وہاں داخل ہوئے، جبکہ میڈیا اور پولیس اتنی تھی کہ کسی کو بھی اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا۔ فرحان کو دیکھتے پولیس افسر نے اسے اندر جانے دیا، اسی وجہ سے انہیں زیادہ مشکل فیس نہیں کرنی پڑی۔ وہ لوگ بھی ابھی آفس کے قریب ہی پہنچے تھے، مگر دور سے ہی اینی اور دانیال آفس کے اندر نظر آ چکے تھے، مگر کوریڈور میں لگے دروازے سے آگے وہ لوگ نہیں جا سکتے، کیونکہ اس دروازے کو بھی بند کیا گیا تھا اور لاک اندر سے لگایا گیا تھا تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے۔ شٹ، کیا مصیبت ہے! فرحان اس دروازے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے بولا، تم جانتے ہو زہیر ملک جو الفاظ تم نے استعمال کیے ہیں ان کی سزا کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ اینی اپنے سر نگاہ زہری ملک پر ٹکاتے ہوئے بولی، خیر تمہیں تمہاری سزا تو بعد میں مل جائے گی، مگر میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے تم اپنا امن سے یہ بتا دو کہ شفٹ سائڈ والی بلڈنگ کا کون مالک ہے اور وہاں پر ہونے والی ان لیگل کام کس کے ہاتھ ہیں؟ وہاں پر چھپے دہشت گردوں کو چھپانے والا فرد کون ہے؟ اینی اپنے مدعے پر آئی تھی۔ اے لڑکی، اپنی حد میں رہو، تمہاری ہمت کس طرح ہوئی بھائی سے اس طرح بات کرنے کی؟ زہیر ملک کا سب سے چھوٹا بھائی اینی کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ اینی کو ہاتھ لگاتا، دانیال نے اس کا وہی ہاتھ پکڑ کے 1 منٹ میں اس کی کمر کے پیچھے مروڑا تھا اور ایک کڑچ کی آواز ظاہر ہوئی تھی کہ وہ اس کا بازو توڑ چکا ہے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہاں پر کھڑا دوسرا فرد دانیال کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دانیال تک پہنچتا، اینی ایک جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھی، اس سے ایک زوردار ٹانگ رسید کی جس سے وہ سامنے دیوار سے جا لگا۔ اس سے پہلے کہ اینی مڑتی، زہیر ملک اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اپنی ریوالور نکال کے اس نے اینی پر تانی۔ وہ گولی چلاتا اس سے پہلے ہی اینی اپنی پسٹل نکال کر اس کے بازو پر گولی چلا چکی تھی، جبکہ کچھ پار کھڑے ارحم اور فرحان پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے ہونے والے تمام کارروائی دیکھ رہے تھے۔ تو ریڈرز، یقیناً آپ لوگوں کو مزہ آ رہا ہوگا، کتنی انٹرسٹنگ کہانی ہو رہی ہے نا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ نوچو گے مجھے؟ ہاں، عورت کو نوچنا تمہارا پسندیدہ سا کام ہے، چلو نوچ کے دکھاؤ، سامنے کھڑی ہوں تمہارے۔ اینی قدم بقدم زہیر ملک کی طرف بڑھتی ہوئی بولی، جبکہ اس کی سرد آواز اور دہشت بھری آنکھوں کو دیکھ کر زہیر ملک پیچھے کی طرف قدم بڑھانے لگا، جبکہ ایک ہاتھ سے ابھی اپنے بازو پکڑا ہوا تھا۔ جہاں گولی لگی تو وہاں سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف قدم لیتا دیوار کے ساتھ جا لگا، جہاں دانیال پہلے ہی اس کے دونوں بھائیوں کو مجرموں کی طرح کھڑا کر چکا تھا۔ چلو بتاؤ، جلدی سے میرے سوالوں کا جواب دو، ورنہ ایک گولی اس بار تم لوگوں کے دماغ چیرتی ہوئی بچ جائے گی۔ اینی زہیر ملک کے سر پر گن تانتے ہوئے بولی تو وہ خوف سے کانپنے لگا۔ دیکھو مجھے کچھ نہیں پتا۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتا ہے اس نے سب سے چھوٹے بھائی پر گولی چلائی جو اس کی ٹانگ پر لگی تھی۔ ہم بتاتے ہیں تمہیں، سب کچھ بتاتے ہیں، ہمیں مت مارو، وہ ہامتے ہوئے بولا تو اینی نے دانیال کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ دانیال نے اپنی جیکٹ سے ایک چھوٹا سا کیمرہ نکالا اور اسے ان تینوں کے سامنے سیٹ کر دیا۔ چلو اب بھونکنا شروع کرو، اور اگر تم لوگ ایک بار بھی اٹکے یا بات بدلنے کی کوشش کی تو یہ گولی تم لوگوں کے دماغ میں ماروں گی۔ دانیال ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے دوڑا تو وہ لوگ فٹافٹ بولنے لگے۔ اینی نے پاس والی کرسی گھسیٹی اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے ٹیک ان لوگوں کے سامنے اس کرسی پہ بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ میں پکڑی پسٹل کو گھمانے لگی، جبکہ پورا فوکس ان کی باتوں کی طرف تھا۔ دور کھڑے فرحان اور ارحم بہت غور سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے، جس اندازے میں اینی کرسی پر بیٹھی اپنے ہاتھ میں اس پسٹل کو گھما رہی تھی، اس پسٹل کے ساتھ ساتھ ارحم کا دماغ بھی گھوم رہا تھا۔ آج پہلی بار اس نے اینی کو اس روپ میں دیکھا تھا۔ اس کے لیے یہ ماننا بہت مشکل تھا کہ ایک لڑکی اتنی نڈر ہو سکتی ہے، مگر وہ تھی جیتا جاگتا ثبوت اس کے سامنے موجود تھا، جبکہ فرحان صرف اینی کو گھور رہا تھا کیونکہ اینی نے اس کی بات نہیں مانی۔ لالا، آپ کی زندگی کیسے گزری گی؟ ارحم کھوئے انداز میں بولا تو فرحان نے اینی کو گھورنا بند کر کے ارحم کو گھورا۔ شٹ اپ فرحان، ارحم کو گھورتے ہوئے بولا تو ارحم بالکل خاموش ہو گیا اور دوبارہ سامنے کی طرف دیکھنے لگا، جہاں دانیال کیمرہ ہاتھ میں پکڑے سامنے موجود 3 فردوں کا بیان ریکارڈ کر رہا تھا۔ ارحم اینی کو دیکھ کر تھوڑا پریشان ہوا تھا کیونکہ اس نے ہمیشہ حور کو ہی دیکھا تھا۔ اس نے کہاں سوچا تھا کہ حور ایسی ہوگی، لیکن اسے فخر بھی بہت محسوس ہو رہا تھا کیونکہ ان کی 7 نسلوں میں بھی ایسی لڑکی نہیں ہوگی جیسی لڑکی حورالعین تھی۔ واقعی میں وہ لڑکی فخر کرنے کے لائق تھی۔ اس بلڈنگ کو چلانے کے پیچھے MNA ہے۔ اس بلڈنگ میں دہشت گردوں کو بھی اس نے ہی بنا دی ہے اور وہاں پر لڑکیاں باہر کے ملک بھیجی جاتی ہیں۔ زہیر نے خوف کھاتے ہوئے ساری سچائی اینی کے سامنے رکھ دی۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، وہاں پر کس کا آنا جانا ہے، اندر کا ماحول کیسے ہے، سیکورٹی کیسی ہے، وہ تمام باتیں اس کیمرے میں ریکارڈ ہو چکی تھی۔ تم جیسے غداروں کی وجہ سے ہی ہمارا ملک تباہ ہو چکے ہے، گٹھیا سیاستدانوں کی وجہ سے غریب عوام سڑکوں پر آ چکی ہے،
मगर तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं आता। शायद खुदा ने तुम लोगों के लिए भी हम जैसों को ही बनाया है ताकि तुम लोगों को हम जैसे ही आकर नस्ल व नाबूद कर सकें। और यकीन मानो, तुम जैसे लोग ही हम लोगों के तलवे चाटते हैं। इसका सारा बयान रिकॉर्ड करने के बाद दानियाल अपनी सुरहंगार आंखों से इन तीनों के चेहरों को सर्द नजरों से घूरते हुए सर लहजे में बोला। इस बात को एनी को बहुत अफसोस हुआ कि इसके मुल्क के सियासतदान भी इस मुल्क के खिलाफ हैं। सियासतदान ही वो काम सर अंजाम दे रहे हैं जो किसी दहशतगर्द ने करना है, और गद्दारों को इस मुल्क के दहशतगर्दों को भी इन्होंने ही बना दी है। यकीनन अब MNA का पता जल्द कट जाना था। कैमरा बंद करने के बाद दानियाल ने वो कैमरा एनी की तरफ बढ़ाया तो एनी ने वो कैमरा पकड़ के साथ पड़ी टेबल पर रख दिया। अब दानियाल एनी से कुछ बोल रहा था। सर, ये चाबी। एक आदमी अरहम की तरफ एक चाबियों का गुच्छा बढ़ाते हो रहा जो इसी दरवाजे की डुप्लीकेट चाबी थी। अरहम ने इससे चाबी से दरवाजा खोलने का बोला तो इसने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते अरहम और जरहान जल्दी से आगे बढ़े। दानियाल और एनी को दावतों में मसरूफ देखकर जहीर मल्क के छोटे भाई और शारी दिखाई एक तरफ होकर जल्दी से दरवाजा खोल दिया। इससे पहले कि वहां से निकलता दानियाल एक ही चेस्ट में इस तक पहुंचा और उसकी शर्ट को पीछे से दबोच कर उठाकर सामने दीवार पर मार दिया। दीवार के साथ सर लगने की वजह से इसके सर से खून बहने लगा और दर्द से कराने लगा। दानियाल इसके दूसरे भाई से हमला करना चाहकर मगर दानियाल ने 1 मिनट में इसे भी काबू कर चुका था और तीनों भाई होशियारी दिखाकर वहां से निकलना चाह रहे थे। शायद वो इस बात से अनजान थे कि जिनकी कैद में वो फंसे हैं वहां से निकलना कोई पर मानने भी नामुमकिन था। अपने दोनों भाइयों को दर्द से करता देख जहीर मल्क ने पास से एक शीशे शोपीस उठाया और एनी को मारने की गर्ज से आगे बढ़ा। जैसे ही वो एनी के करीब पहुंचा, एनी ने एक टांग इसकी दूसरी टांग पर रसीद की तो वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हुआ। वह लड़खड़ाकर संभलता एनी जल्दी से अपनी कुर्सी से उठी। उसका वही हाथ मरोड़ कर पीछे की जानब कर दिया जिस हाथ से उसने शोपीस उठाया था। हाथ में मौजूद वो शोपीस इसके पैरों में आकर गिर शीशे का होने के बायस पैरों पर लगते ही इसके दिल फरेब चीख आपस में गूंजी। तुमने क्या समझा कि एक औरत जात बहुत कमजोर होती है जिन्हें तुम जैसे कीड़े मकोड़े अपने पैरों तले मसल सकते हैं? तो सुनो, एक औरत जात कभी भी कमजोर नहीं होती। तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को अपने पैरों तले कुचलने का हुनर रखती है। एनी इसके बाजू पर अपना दबाव बढ़ाते हुए फुंकारी। जहीर मल्क की नजरें अब कुछ फासले पर जमीन पर गिरी हुई पिस्टल पर पड़ी तो इसने जल्दी से जमीन से वो गन उठाई जो इस दौरान जहीर मल्क ने अपने हाथों से जमीन पर गिर चुकी थी। क्या कहा था मैंने तुमसे कि जिस दिन तुम्हारे सामने आओगी वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा? एनी ये बोल कर कुछ पर रुकी, अपने चेहरा जहीर मल्क के कान के करीब किया। एनी से कान के करीब बोली और फिर एक झटके से जहीर मल्क के सामने से हट गई जबकि वहां एक साथ 3 गोलियां चली थी। गोली चलने के साथ साथ ऑफिस में दाखिल होते ही अरहम और जरहान का दिल भी एक बार पल को रुका था। वो तो गोलियां चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि जहीर मल्क था जिसने निशाना तो एनी पर बांधा था, मगर एनी सामने से शीशे से देख चुकी थी इसलिए वो बर वक्त पीछे हट गई और तीनों की तीनों गोलियां जहीर मल्क के सीना चीरती हुई चली गई। 3 गोलियां इसके दिल के मुकाम पर लगी जिसकी वजह से वो मौके पर ही तड़प कर हलाक हुए। भाई, वो दोनों तड़प कर जहीर मल्क की जान बढ़े। ये बात तो बहुत अफसोस की है, मगर हकीकत तो यही है कि जहीर मल्क के भाई ने ही इसे 3 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। एनी जमीन पर बैठते हुए जहीर मल्क के दोनों भाइयों की तरफ देखती हुई बोली तो इसे मुसलसल छोड़कर उठाने की कोशिश कर रहे थे। दानी, बाहर मौजूद तमाम मीडिया और पुलिस वालों के लिए सारे रास्ते खोल दो। मीडिया इस ऑफिस तक आनी चाहिए ताकि पूरे पाकिस्तान को पता चल सके कि रेड एम कंपनी के ओनर को इस किस्से के भाई ने इबरतनाक मौत से मिलवा दिया। एनी दानियाल की तरफ देखती हुई दिलकशी से मुस्कुराते हुए बोली तो दानियाल ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। इनकी मुस्कुराहट को अजीब थी, खतरनाक सी। दानियाल अपना फोन निकाल कर किसी को कॉल मिलाई और टेबल पर पड़ा कैमरा उठाने के लिए अपनी जैकेट में रख लिया। एनी दरवाजे की तरफ मुड़ी तो सामने ही अरहम और जरहान को खड़ा पाया। अरहम के 2 चेहरे के तासरात अजीब से थे जैसे वो शाक की कफीद में हो, जबकि जरहान सिर्फ एनी को घूर रहा था। अरे आप लोग यहाँ, वैसे थोड़ी देर कर दी मैंने आने में, अगर थोड़ी देर जल्दी आ जाते तो पूरी फिल्म देख लेते, मगर खैर कोई बात नहीं, अभी भी आपने टेली फिल्म लाजिम देख लेनी होगी। एनी जरहान की तरफ शौक निगाह से देखती बोली फिल्म तो तुम्हें मैं दिखाऊंगा, तुम एक बार घर तो चलो। जरहान दान खींचते हुए दिल ही दिल में एनी से मुखातिब हुआ। एनी, हमें जल्द यहाँ से निकलना होगा, मीडिया यहाँ पर आ रही है। दानियाल एनी की तरफ देखते हुए बोला तो एनी ने हाँ में सर हिलाते हुए ऑफिस से बाहर की जानब कदम बढ़ाए, मगर इनके बाहर निकलने से पहले ही जरहान ने इसकी कलाई पर अपनी सख्त गिरफ्त ली और बगैर किसी की परवाह किए लंबे लंबे डंग बढ़ता वहां से निकलता चल गया, जबकि एनी भी इसके साथ इसके कदम मिलाने की कोशिश कर रही थी जो शायद आज हवाई जहाज भरा हुआ था।
बिल्डिंग की पिछली साइड से बनी को लेकर निकला। गाड़ी के करीब पहुंचकर इसने फ्रंट सीट का दरवाजा खोला और प्रोटेस्टने के अंदाज में एनी को फ्रंट सीट पर बैठाया। जबकि एनी तो हैरान और परेशान इस मुसीबत को ही देखती जा रही थी जो आज से शेषा बना हुआ था। जरहान ने आकर ड्राइवर सीट संभाली और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से गाड़ी निकाली। ये क्या है ना, कोई कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी हमें ऑफिस जाना है। दानियाल जरहान की बस को देखते हुए बोला। तुम फिक्र मत करो, चलो यहाँ से। अरहम दानियाल के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला तो दानियाल ने हाँ में सर हिलाया और फिर अरहम के साथ वहां से निकल गया, क्योंकि मीडिया का पहुंचने से पहले ही इन्हें वहां से निकलना था। जरहान पिछले रास्ते से एनी को साथ लेकर बाहर आया था। पहुंचकर इसने गाड़ी का फ्रंट डोर और एनी को अंदर रखने के अंदाज में गाड़ी उठाया, घूमकर दूसरी साइड फाड़ कर ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी से बाहर निकला ली। क्या मसले है आपके साथ? मुझे अपने साथ क्यों लाए हैं आप? एनी जरहान की तरफ देखती हुई बोली, जिसके चेहरे के तासरात खतरनाक हद तक सख्त थे। ये तो तुम्हें बहुत जल्द बताऊंगा कि मैं तुम्हें अपने साथ क्यों लाया हूं, मगर तब तक अपनी जुबान बंद रखो, वरना मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा, समझी? जरहान एनी को अपनी सर निगाह से घूरते बोला। आपसे अच्छी की उम्मीद में रखती भी नहीं हूँ। एनी ने जरहान को उल्टा जवाब दिया, जबकि जरहान का तो दिमाग ही घूम गया इसके जवाब पर। अच्छी बात है, अब रखना भी मत, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। जरहान दांत पीसते बोला। आपने आज तक अच्छा किया भी क्या है छोड़े इन बातों को। वैसे आपको गुस्से किस बात के हैं? एनी अब जानबूझकर शेर के मुंह में हाथ डाल रही थी। एनी के बात का जवाब देना जरहान ने जरूरी नहीं समझा, इसलिए वो खामोश रहा और संजीदा नजरों से सड़क को देखते हुए ड्राइंग कर रहा था। आप क्या बेरे हो गए हैं? मेरी माने तो यहाँ पास में स्पेशल डॉक्टर का हॉस्पिटल है, वहां चले, आपके कान चेक करवा लेते हैं। एनी अब भी बाज नहीं आ रही थी। शायद वो जरहान के सब्र को आजमा रही थी और जरहान बहुत मुश्किल से खुद को पर जब्त किए बैठा था। जरहान ने बगैर जवाब दिए एनी को एक नजर घूरा तो एनी ने अपनी मुस्कुराहट दबाकर अपने सर से हुड्डी हटाई और चेहरे से मक्स उतारा और अपने फोन निकाल कर कान से लगाया, जो कब से वाइब्रेट हो रहा था। एनी ने देखा दानियाल के हाथ यकीनन उसके लिए फिक्रमंद हो रहा था। एनी, कहाँ पर हो तुम? मैं फोन के स्पीकर में दानियाल की आवाज गूंजी। नहीं, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ, बल्कि एक काम करो, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करती हूँ, अभी बात मुकम्मल करती। जरहान ने झटके से इसके हाथ से मोबाइल छीना और कॉल बंद करके फोन डैशबोर्ड पर फेंक दिया। ये क्या बदतमीजी है? पहले आप जबरदस्ती मुझे अपने साथ घसीट आए, अब आप जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। एनी जरहान की तरफ देखते हुए बोल, जबकि एनी की बात सुनकर जरहान ने एक झटके से गाड़ी रोकी और एनी के बाजू पकड़ कर अपनी तरफ खींचा। तुम्हें मना किया था ना कि जहीर मल के सामने नहीं जाओगे, फिर क्या सोच कर तुम मेरे खिलाफ हुई? जरहान अपने गुस्से से सुर्ख होती आंखें एनी के चेहरे पर गाड़ते हुए अंगारा। अपना काम करने के लिए मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं हो, मैं आपके खिलाफ नहीं बल्कि अपने आप मेरे खिलाफ काम जा रहे हैं। यानी अपना बाजू एक झटके से जरहान की गिरफ्त से छुड़वाते हुए बोली, तुम्हारा काम गया बाढ़ में। जब मैंने तुम्हें बोला था कि दानियाल सब देख लेगा तो तुम वहां क्यों गई? जरहान अगले एक लम्हे में दोबारा से मजीद करीब कर चुका था। मैं आपको जवाबदेह नहीं हूँ, एनी संजीदगी से बोली। तुम मुझे ही जवाब दे हो मिसेस जरहान सिकंदर, और तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तुमने मेरे खिलाफ जाकर अच्छा नहीं किया, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जरहान एनी की बाजू अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए बोला, जबकि एनी को जरहान की उंगलियां अपने बाजू में पोस्ट होती हुई महसूस हो रही है। मुझे समझ नहीं आती कि आप मेरे काम के दरमियान टांग क्यों उड़ाते हैं? आखिर आपको मसला क्या है? एनी चिल्लाकर बोली, क्योंकि इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जरहान ऐसे क्यों कर रहा है, जबकि यह तो इसका काम था और एनी के लिए बहुत सी आम बात थी। फिर जरहान इस बात की इतनी इश्यू क्यों बना रहा है? एनी की चिल्लाहट देते हुए जरहान ने इसका बादल छोड़ दिया, मगर चेहरे पर फिर भी सख्ती थी। तुम्हारी सोच भी नहीं होगी जितना घटिया वो इंसान था। किसी गैर मर्द की एक गलत निगाह भी मैं तुम पर बर्दाश्त नहीं कर सकता और तुम इस चीज का फायदा उठाती हो। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा काम क्या है क्या नहीं, लेकिन कोई मेरी बीवी को गलत नजर से देखे, ये मेरी गैरत गवारा नहीं, और इसके लिए मुझे तुम्हें 7 मरतबे में बिठाना पड़े तो मैं बिठाऊंगा। और ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठाओ कि जरहान सिकंदर किसी गैर मर्द की गलत निगाह भी बीवी को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जरहान का लहजा बेहद संजीदा था, मगर वो अपने तमाम जज्बात एक ही बात में बयान कर गया। एनी का चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे वो अगले ही लम्हे छिपा गई। अगर मुझ पर हुक्म चलाने से फुर्सत मिल गई हो तो एक नजर बाहर भी देख लें। एनी जरहान की तरफ देखती हुई बोली तो जरहान ने एनी के चेहरे से नजरें हटाकर बाहर की तरफ देखा, जहां वो लोग एक सुनसान रोड पर मौजूद थे और बहुत तेज बारिश बरस रही थी। एनी से बात करने के चक्कर में वो ये सब कुछ फरमोश कर चुका था। वो इसे इस चीज का भी एहसास नहीं हो सका कि बाहर तो बारिश हो रही है। जरहान ने गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तार गाड़ी चलाने लगा, क्योंकि जल्द ही इन्हें यहाँ से निकलना था, वरना ये ऐसा रास्ता था कि थोड़ी और बारिश बरसने में तमाम रास्ते बंद हो जाने थे और फिर दोनों ने यहीं पर फंस जाना था। और जरहान नहीं चाहता था कि इतनी तेज बारिश में वो लोग किसी रास्ते में फंस जाएं। कुछ फासले में जाती ही जरहान की गाड़ी को एक झटका लगा और वहीं पर होगी। यहाँ से आगे क्या होगा ये देखेंगे हम अपनी आगे की एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज।